lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. vi atu ia te oe awana e tali mai ia te au. Ua vea foi oe mo u whaolatanga. O le maa na lafo ina e te funga whaifale.
ua whai lea mama atu le manu au pitua lunga. O le mea lea ua whai e le lii, o le mea tātou te ofo ai pe a wa ai i ai. O le aso nei ua whai e le lii, ia tātou oli, ma fia i ai. Le tamama manai, ua mātua lau sura tai au fau, vivi ma whawhitai ia te oe ma pese au vi inga na nei tai au. Mātua tau lau siri ese ma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese ma rima tau tia o le atua e soifua ma rima vau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi inga na malu o le atua oe pulpulu le mātango fie, ta maa whaafetai lau mea lofa. Le ola whaua mātua maua na nei tai au. O lo lofa o mori ma tai mai le wholaunga le atu nuu, wa e whaapopo whole nea sa whaudo lātu si fua ma mātua ni yola o mātua o li e whole nea stofi. Tolu se furi e yaso le masina yulai, wholaunga nei whoi tu sanga. Ia, o le mātua malanga nei yaso lo mātua tama, o mātua tu inatu o a whamone mole, se e tau tai le mātua wholaunga o whai nei manuia whai wale a whengai ma le tunu, le nei yaso manuia o ngana ia mātua whanau, whamone e whoi atu peli sa moa, pena fo o mātua te talo le, lala male pāmpa awai, o mātua te ngata sa moa, se tafora nei kelope, ia yeile manuia o e lo mātua tua, whamone e whoi nei atu no New Zealand, lo mātua nofa mama wai, whapenare nei laulangi a toa, tama, whamoria le, talo mara tui maru muli pangana ia mātua mātua, tua sinsina o Samoa i maru maata malawara nei aso, o mea oma o whaina mātua whaia nei aso whau e mai, mātua whaia i nei a fo i atu vi inga ia, te oe whamoria mai tama, whamori model, tau tua rida Samoa nei aso a toa, mātua wole mātua wala au, i nei mea malaba, e ala le sua whamanu malo i Yesu Kiriso, lo mātua ri maru mātua whaola. Amen.
O le tuku moni, o le vi ingo le tualangina la fai pesere kanesia, whaparopotonga ki Rishano i Samoa le fi anga o tanunga manono, le tautua moa Radio Samoa wa tātonu le tu la e ono. In this update, fears the government won't be able to fulfil its COVID inquiry promises. It's accepting all recommendations from the COVID inquiry to varying degrees. The government says information around major decisions during future pandemics will be released within 5 working days. Public health expert Professor Michael Baker says he's pleased with their ambition but is sceptical of their achievability. There doesn't appear to be any specific financial allocation to support these measures. And given the way the public service appears to be shrinking, I think this will be very challenging. A massive wave of public feedback as the government seeks to legally define a woman. The members' bill, in the name of New Zealand First MP Jenny Marcroft, would label a woman as an adult human biological female. The Social Services and Community Select Committee, which is looking at the bill, says more than 40,000 submissions have been made. It passed its first reading with support from National ACT and New Zealand First. The SPCA says it's devastated by the government's decision to override official recommendations to ban the public sale of fireworks. A cross-party parliamentary select committee unanimously recommended the full ban in May, supported by Fire and Emergency. The government's opted not to change any laws. Claims a change in government could create energy disruption. Australian company NZ Energy has been given the first oil and gas exploration permit since the 2018 ban, which was reversed last year. It'll be able to probe a 546 square kilometre area in the Taranaki Basin for 12 years. The Green Party has promised to bring back the oil and gas ban if elected. Energy Resource Aotearoa Chief Executive John Carnegie says we can't have a flip-flopping. Offshore projects can take anywhere between 5 and 15 years just to reach production, so the policy settings need to last beyond one term of government. That's news. In sport, the New Zealand women's 3x3 basketballers have earned bronze at the Glasgow Commonwealth Games. They lost their semi-final 21-9 to Uganda, but rebounded 18-13 in the medal playoff against Jamaica. Team member Sean Pupuki Raubati says the earlier defeat was swiftly blocked. Our coach gave us a good prep and said, not all winners win everything. You got to lose some to win some. So we stuck together. We took that in, and we knew we didn't want to feel like that again. New Zealand currently sit 8th on the medal table with 3 gold, 7 silver and 4 bronze. Australia lead. Meanwhile, 18-year-old weightlifter Sana Stowers has won Samoa's first gold medal of this edition in the women's 77 kg event. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. O te whātalofa mo whāwheloa au te whātulima fo i lewa tele ma le whaaloalo sa mola watano pele e le pa ia mana malo la whaafonga angana nei tai au fau malo la hamana se fua manuia whaamalo fo le tanu fo lau tātu awe vi inga le tātu tua le langi lo na lofa o tātu maua i fo le nei aso o le aso le nei o whaia le tua tātu oli ia ma tātu fia iai tātu whaftai lo tātu matai le langi lo na lofa o boli me whanau tūsi fo para mātu malosi wa tātu si le whai lumo le noa le o tua le noa manua le o malang nei tai au fo i le vi inga i a te ia ia alofa mai le tātu matai le langi tau tai le tātu fo lau nei aso ma tātu fo lau le lau lo na lofa o tātu iei le nei fo i astofi o tolu se fulu ia i aso i o lai o le tātu fo lau le duafe lua se fulu ma le ono sumai la whaafonga le kona kalame malo le tai au ala Radio Samoa le whianga ngal malmana ta shava lua so mai sini o tātu Facebook ma le YouTube o le Samoa sera tasi pātea man whianga pesta algelo sioma to ona nei tawai meni tau tuaina se pai le tula se fulu e le tai au nei malo le usu malo se fumulia ngal malmana le tai au fo malo ta o e pongi ni la se sunga le o survive ia le sua pa tsalo fa la sunga le nei tai au vi le ilo na ngale le Samoa la tino pele malo le soi fu ile nei tai au malo la malo le soi fu ma le nei tai au fo ya maru fo ya pe ia kau feo lolo ke la ngonga wa kau uma ku ia yulai ia malo fa mai wa lo fa mai le angelu io e pa pe al kamalo sa ka yo la ki o malu do e fon ka ya ala le mo tala tulai ono la mo mo la fa fonga sa mo nei tai au ole lo tau mbole aso
tau mō le aso. Whaamālōlō e Pēteru le pipili. Peter healed a lame man. Ngā luenga mata upu e se furu mo le whā, a olona fuai upu e valu. Sa nofo foi I lusa le tasi tangata, ua le la vā I ona vai. Ua pipili talu lava ona whānau mai, e le isa vali lava. Whaamālōlō e Pēteru le pipili. Peter healed a lame man. Ua taunu watu le ngā luenga tā lai a Paulo Mapanapa I a ai o I ko nio malusa. Ua fola atu I tangata le tala le lei. Ua whaamālōlō ina le tele o tangata mamai. Ai maise o tangata. Ua ulu tino ina e te moni. Ina ua taunu atu Paulo Mapanapa I le a ai o lusa. Whai mai le tala. Sa iai le tangata. Na whānau mai lava o pipili. Ua leva o na whea ngai le nei tangata ma le mai. Whai mai Paulo I le tangata pipili. I nā tū sao ia I lunga. Ua tū I lunga le tangata pipili. Ua oso. Ma ua savali I ona vai. Mai le tele o tausanga. Talu o na whānau mai. O maua o ia I le ngase o le pipili. Ua ala langa tangata e leni. Ua te I le mana. Na whaatino ai e Paulo Mapanapa. Le nei vā venga ofo ngia. Whai mai tangata e leni. Se peia o lo tātou atua o seu. Lea ua ulu mai to tonu o Paulo. Peia o lo tātou atua o seu, lea ua ulu mai I to tonu o Pānapa. Ai whai mai le tala a Paulo ma Pānapa. E le ai, e le o seu, o le mana o lea tua soifua, o le mana o lea tua, le na maliu I le sātaulo, ma whaatau wina, ma tu wina I le tūnga mau, ma to e tū manu malo, o le mana lena, lea na ma whaatino inai, le pipili ina ua toe savali. Samo ai, o lo o iaina I o tātou tangata I nei yaso, whāna nau mai lava, ma ngase whaapitoa. To tele nai tangata, whāna nau mai, ma ngase o le tino, o nisi o ngase o le mawhauwhau, a o nisi o ngase whaalea nganga. O le mea moni, ma naia le tala a Pēteu, whai maila na tala, ua nā o le mana o le atua soifua, o le na whaia le langi ma le lalolangi, le atua o a pera amu, le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo. Nā o le pau lea o le mana, e mawhai o na mā lo ai, o so o se mai whaingatā. Tō tele nei tangata, o lo o pipili whaane mā whau. Tō a tele nei tangata, o lo o tā waso whaane mā whau. Tō a tele nei tangata, o lo o maua I le pela whaale anganga. Samo ai, ua nā o le mana o le atua soifua, e whaaola ina ai I tātou, mai ngase whaingata, ngase ua lewa o na tātou tau avena, e mawhai ai o na whaamālōlō ina I tātou uma. Samo ai, nā o le mana o le atua, e te olai. Ua nā o le mana o le atua, e te mālōlō ai. Ua nā o le mana o le atua, e whaaola ina ai oe, mai so se mai whaingatā.
O fea lava o nei aso, o e ngase ai, i le tino, ma fau, ma louanganga. Ia e mana tua ina i le nei aso. Ua nā o le mana o le atua soifua. Le atua na whaia le langi ma le lalolangi. Le atua o Apera Amo. Le atua o Isaako. Le atua o Iakopo. Le atua na whaia i tātou. Ua nā o lona mana. E whaaola ina ai i tātou. Mai whaingata. Na o tātou whāna nau mai tātou. Ngase o le tino. Ngase o le mawhauwhau. Ngase o le anganga. Wa nā o le mana o le atua soifua. Tātou te olai. Tātou te tālu. Le atuai. Whawhetai tele. O lo o iou a ao le mana. Le pule ma le malos. E whaaola ina ai i mātou. Mai le tele o ngase ma mai whaingata. Anga le lei maia ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lav suafa Iesu ua mātou te tālo atua ine. Amen. Ko iai lo loko. E le whaingo fie le tako wholaunga. Ia kau lau o le wha moe. O lo whakali mai Iesu. Mo au ma oe. Sauia. Tell me
follow all pese malawa pese le BABTO worship team ina was a full mal fit 2 minutes la wate ale to lie on all the to more with some more pokala me marole tayo awina to follow along ale enterprise modu group maluka money Christian savings and I minute on fanga solo for ta musika to tayo pa fi all ne tayo malu lung fa malu se fo le to la lo to manga wen or ne fo tayo fo to kwata fit to tayo ne fa ava no so time pol tano pokala be areto ole ola to pele mali so ya pastor la fa le couple data malu tayo fa nga ngara more ne fo Tofi today in history taro babai parliament to pula tol se fulu united telo to sango babai ole china fito ele town e man fa po tal fo e ngal pro tani apa tal fito taro po kala me amata na ole tayo mobo le poti manu wala Salo fa ave ta vale lungol tatu awala le nei fo itaya mai tau atu o le ai tele ina feololo le telo vaingol awala but o lunga I tatu state highway se fulu male ono o lea o te tilo atu ia tol ta avale o luna winga o I le vaenga le amata mai ngai Point Chev le nai ia le si ta avale ia fasol solo angela ia le Avondale le vaenga le li foi ngai Patiki Road and Avondale o ina le o lo polo ka ato al taimi le nei ona o le fa lava ta avale ia ai mafai lava fo ion fa mauti no mai sa se fo ion malo la tunu o le na fo I vaenga o le ala tele nei taimi o le tai ao so le na lai fa ia la si mafol traffic le nai le vaenga le na o le ala tele e park driver mai le anga I mai I mangele fa solo mai foi I le tatou malai va alele o le mai tau watu ia o le nae faisi pisi o le vaenga le na au isi vaenga o tatou awala af tapalo na lava so longa leima fe o lolo le nei taimi o le tai au manuia lau whainga malanga se fuluiva e te ai leono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mai ngā matalo nei talo le tawara nei foi tai au fau tama ki makaurau au ki lani no whaka whasalonga Radio Samoa whālo I le marulu ui ngan tolu ana whia lau whangi ui ngā tau wha mohina mo le so le alangi le leile tau pa una e wanga ni sa vaenga au ki lani le awa uli angi mani marasawini mai matu sifuru ono moru ka le marulu wha mohina mo au ki lani I le so tai au pe au dia la whasalo foi na awa alangi le leile pa una e wanga ni sa vaenga au ki lani tutusa le marulu ne matai au sifuru ono lona maua lunga na vaenga yon tuatu la sto nai awa alangi le leile tau le telo vaenga au ki lani asolo lang de foi la sama la so fua la so lua la so lulu ola pa asolo mana ia tu pa mo o mana tu ina mai la mai tau ne foi tai le tai au fanga solo le por klabe maro le tai au la mfan taro ba al tu la o ile tau telo isi vai ngau sila pena pole tau samo ambani si vai nga ole kelope a e fie lope ono lo fielo fale lolunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council iluma o upenga tafailangi si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tailo longa talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga fa mama tewo tu amaota tato tele pule le tau ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingol tau o lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa o lo o yo lava lima Luas full maltasi no motia dele to lai ono le Crichton Band was by set talafa ki fiaga really Samoa nei tai ola tunu anga tu manga wenga le tai fa malo si mai o fata fiti ngal be gorde ya so mota to fa ngal wenga so fu na sprayle ya malo la balusu le fa ngo fia fo lusu malo lu nei foi vai tempo ta tu ya le maria fa nei so pesele fa o fa
Pei o le suka mai Fiji o lo o tuai I talane le whale mai Say my darling to whaoi E tini le o ti e le ngaloe E le ngalo lau a mi o whaapiro toe O te mana tua lau masani E tele I le whaamatani tani tō whaoe Kia la upene tua tasi Le moso o ila le tu mai luma o le mauna A o na au ta whalo o tu ai lana au auna E pua ina le malonge si o mio yo ma whau whauna O solo me le mana tu fia te patasia o e fuma Sau sau ia tau, ta e ne o E ta te nonofo, I le mali e o si o loto Awane I e toe ma salo funga E te tali tonu pe a ta tie I le masina Whamaiola lola o le talie I talane o le whale mai e Na kumono wai o aliki o le komiti Wata ua o le papau nisi E peseia Whaafetai Wafi o mai o le e kalesia Ma le maa le tusipaia Le mea ulila le eti e I lua le ua fuma sa sau si au fe O soa tule mai le taso le au fumae Wapa ule sami wa susu e pelewe O le mea ulila le eti I lua le ua fuma sa sau si au fe O soa tule mai le taso le au fumae Wapa ule sami wa susu e pelewe I tō whaatue So I fua ina la upele O te mana tua ina o whoringa Whori au I le a onga I tō whaatue Toi fua ina la upele O te mana tua pea o whoringa Whori au I le a onga
Whakika o tai ao rere Samoa ina ua lua se fulu marfitu le wajane le tulai ono whamalo whaftaina nei tai au le tunu fo ia ngal mana ua whatasi mai ma whatala whamali tāpo kalama nei tai au fo malo arsi fua manu ia whaftai fo whatasi mai tāpo kalama nei tai au marulu ia langa le akam ke pese marulu nei tulangi olo ka koi alae enjoy Island life for vangalai o Amerika mo leve vela la ko foi ka ia enjoy au ko se yo for kai ni ko ke ko foi for le malu yo ko foi faso al malu sa de dei malo fa tai le tno to te le pa anga fa tala ho nei tai au fa tala fa tu nei tai fo ki ora from Tamaki Kodo au ke lani no fa fa sa long range sa malo la fa tai fa fo ma fo no ta sini me to amo so fa ngo ke lani ma tu oi o te luna malosi ia whapena fo le tātou wala leo i Samoa FM tasi o 1.1 tasi o 1 tesi mali tasi wha Samoa elanga ia elanga wha mo alole so i whamaria le nei fo i tai a fo e lua mai ngā tāua le no maua tu i talafou i langa Britania fta mai atu mana te ro fo star fifia mo tātou o maur kako pingi au loi tālonga lo whanga solo ia la whalo tere le vai ngai tātou pia te alifitu tu langa o tālonga le si vai ngalo tu whanau longa atu i ai o le petition le na abe fo i fina wina le mele o te wha ngā me o fireworks ia wale le o koe maa fo le fo kau laka mai fo i le te foi le makua pupungi a karingo le malo e kaliele le bala au tilo atu la fa ingo tangata ina saini i lang law ina le makua ka ofia ngeme o fireworks tono New Zealand o le makua ko kele ia pe man se la la fa inga fo ile o la tau ina sai o saini nga lima le na la tau saini a fo ile na pas ile fa ala wilo mai fo i mal family no mal malo ele o ia se fo fanga fo ile le ma o fili ale malo la to ia o le ale tau fia ia le vaenga le o le fa tawina fo ile o fireworks e pe ona ia fo ona o fo ole fa tawa na o le SPCA ona la fo ile le o le well being ona i mea ola se vai atu fo ile fa fonga le atu ile tele o le afianga ona i mea ola i taimi ia pe a o ina fa nga ina fo ia e pe ta ia ne la o mai la le taimi mile nei le ana ia ole wo fil lava foi ole afa awo pe lo na winga ia ole a tanga e foi ai le malo ai mai se lava la so e fai la so fanga fa foi po ngai pizza wa pe o onai me ona ia ole e fa au tu tonu ia le signing a lima mal tal sanga tau tu wa foi le ina ia tau fi ai ona ole so son foi male lo fai nai me ona ai sa le o ti tilo tu tele matanga luenga le malo le na lango inga le petition le na e tu sa e batua i ta watu le malo ole mo ke le ole lango ina fo le ole fina ngalo ne tanga lu fata simal to tele tanga te New Zealand fo le ia ona ele ngata ile tiltilo ile tausia le o me ona pe on ta wo fo ngal man e fa pena fo to tele fo ole saunga le mo tanga ta wa ele misia ia kausanga o mai ngai me o fireworks ia po me fa papa mo lo ke kia ka fanga runga ka ko mai mo i kupe mama no ai nisi so ole le fa along or malo i le turanga le o mo to ita mo yang e le se fa ta wo ina wa te lo la ti lo malo la to ya le kero ko pele mo wa company mo e ka mie sa ola la ko fireworks kere la ko kupe mo kere foi la fonga con il malo kere kupe malo pa tilo tu foi le sa no anga le sunga ya ale fion foi ava vasamana ya Peter Winston Peters o la na faila na famtalanga kong ole afa ko ang ole fainga malo whoever ya le ole atule mai ile kai mie mai le palota ya ona mautino ale but looks like ewina fa o popole vaenga foi ele New Zealand first ile lato campaign la wa na tau tilo fo ai ile a tau fa ata mai fo ia male tai mile o tala no ina fo ia le nei fo a vaenga fo ile le tali ina but ole ala mai tau atu a fa ia sau no la ia fa pele sunga ya Winston Peters lo no winga e a wina ata gia mai fo a kong la a fai ai ke o mang malo fo ile le pe ia se tulanga ia e mauti no ala va ole ato ilo ina la ia le vaenga le se tai mi mo pela to fa longo to tasina vaenga lo sa ia le vaenga
ngale na vele position o le fa mai o party ale malo fo le o le ala to long ina le ta fiole o ba ngale fa to win fireworks to New Zealand ai le ama senga bengo fa fo le mole ma support mo la to even though o le sa no va se mare mo St. Peters to la mo fa nga malo pe mo fa nga pa lo ta no pe ma ya le ala to mai fo nga me fa nga ko fo I campaign o le ya wa ole New Zealand First no la ko introducing ya pena fa o fia fo ile palo tale nei pole pili le nei te tono le a malo ya November ile tau sanga na se ima vai tu nei ya ai pe ta yo le o kalia ke mai isi vai nga uma ya ole ala le na o te tal tono ala o ya a ko ngole a ko campaign lava fo I le New Zealand First ile vai nga le ya sa le tol pulo leo te lo penta tala no e se tai ao o lo sa ile leo tanga tau fa mata o ile mele o fa o fa ai no la malo si mani ya o nga tonu au kilani a tolo pulo leo le to ba su a leo mau le so le mau ele on kama I au penga le ngo fo male ba ka ari o le ngole tangata le o Tidan Huo mai o te tal tonu o te manatua nga kakala ngoi na ia o nga ia nga lockdown le nga te ia ua faile tūlanga fo ile le tapuni whaafua sei ona o tau whaamatau le nga tala le tau whaamatau le ala wa whaamanino mai le nei tala atu o le tau whaamatau le nga ave le nga tai le vai atu whaafunga whasio tio tamaitia onga whasio tio whaia onga whaaleanga ina o whalea onga na o ai nga whaifolfolanga fo ie nga ke whaaleanga ina fo I male whaleo le pale mene Wellington so o tūlanga na o lea na iai pat o lea lai mai tau atu o le tau le alale na o lea ua maua nei leo ma o anga sweats nga whai ia onga o na ia onga ia Waiuku College o Rutherford College ia ai mai sela e o afo I inisio o fale ia na fai ia na ana fa sala launga o le ofisa o leo fai mai o le alwe faleanga ia o le fale o le pale menge fai mai o le alwe faleanga ale mai tau atu ia o le leila leo so enga leo ia o le ala wa mako mau e fo la ma fale fo ia na sa ili o pingi fale o lenga mautino sa ngofo ai o le kasi I mangele east I le tule mangele ia male fa to angala I Waiuku o inala pe ono fanga nga lenga su leo ai se ka ko fa au ka ala oka le kele o ngei vaenga o le kele fongi cell phone e makua ia fi le foil I to tono le ating pusanga mawala I se tasio property mangele sasae o Waiuku ai ia le tato le fato angala ia nga mawai la ia le iso mo le fanga AR/15 style firearm o le si fanga le na mawai o le fanga tutu sa le leia ma le fanga le na faonga ai na le tangata le na fai le fa lave Christchurch le terrorist fo ile ai Christchurch o inala ia iva se fulu ongo shotgun cartridges na maua lua se lau lima se fulu shotgun I totono le pusa I totono le living area ia o le si vaenga ia malanga printer o vaenga o fanga ese ia o le sapelu ma le anga ese I vai atu ale fa fofonga le tunu o le maku ai fa pukunga ka fa kupu fa lave ya o le ala na ai o le fa lave o la ke e ma kwa ke e ale uso I tua inga ia wa moli ai el taimile nei so o le fanga solon famsinonga I le famsino le tumalo maruka le mawa ko marka ko office fo le o jilo tu ni so fama monga na mawa ta por kalame o le tina o tangata lea e ilona laisene e whaina whata wina la o malos a ele o afia I la tina I ilona winga pe fōringa mai e se a le ngai o inga le tangata le whaine te le lopo o ilo lon tina wa whape o le laisene o tina e whaina whata la o malos e ke le lopo o ia e se whai pesu su anga leo leo fōile pe moni but at the moment ia mal temine ele o ise afia nga o isu su anga leo temine o tina I le tulang even though o la ilona laisene o le fa tawe la malos ya o le winga na la tala fole tol pulo leo wa ana le mawai na leo ya la tu su engal tanga tele ya la winga ona makua e ke le a fo se fa la ko ku mai a me sa ona fa na wa le na target ka le
whawhtau maua leo. Fo ilonga targeting o le ofisa o leo e whaaleanga, ia o le whale o le pale mene. E leo se vaenga la ikiki fo ile lona winga, makua I plan, makua meditate lava le amatanga fo ia ma le kaimi e fua ilanga ia fo ia o so fo inga. Awa a fo il terrorist lea, pe a wha pe o le whanga le kukusa malanga whanga. Ia e ko akasi anga aluanga ia whaito atasi, ia ai whaafetai e sa o le al saunoanga lau sunga le awa. Whaafetai ili su e ngā leo malato fo inga luenga wa mawai maka ofi ai a le yo ina tula ai sa le na mauel por kala me inicio fa monga le media New Zealand pe ona mauel tapo kala me fa monga News Talk Sydney ele tina sa mo ele isa ona ia talo sanga inda se tasio benefit ma fa monianga mai malo official la fo fa sile batela fai male mawai fo fa skele ke ro pelenga molmole o le claim ma se o whamurianga mai le malo e le te tau na ia mawaina. O alanga maua le kama. I o le whiri al kama le maua. Ia ona o lea lava ua whaalawiroa le swafoltina fo ile le ilungo parents whailangi e maisi fo i o le leiti o lona swafo sa sangi Rosalie Filoa. O lea la ua whaasala nei fo ile le whaasalanga le home detention e valu maasina i le whale. Matoi tongi la le tupe o le kingo kupe atoa tino a tupe atoa. Lea ua whaasalangi se lau i vasfulu wafe. Mai i le pengfiki fo ile le IRD working for families tax credits manatuala e entitled la naita maiti fo ile i se fulu valu tausanga but o le tulanga wa sol tula fo no ile tina nga lua as a single mom single parent ia ke ia lo no winga le vanga fo ile le solo parent lua se fulu ia tausanga o fa awa o ia lua se fulu le yamalanga tina le nei overseas ai onga o le fa manu yang le na nga maka mai le lua fe se fulu valu se ia o le lua fe lu sulfa tai mi atoa le nga alu ai fo ile label as single ia la lava lo mafuta masion to alua to ono le fana ia ke o makua ia o fa angoa kele makua ia o fa angoa ona la le ala o matutua ngela sila fana o matilo le tina le e felwa ia wa kama ia le me fo ile tu ile vai as i vai atu fo ia o le ale la ngona fo ile le pe a kilo aku kai ngangia o le greed mana o tele le tupe e u ia po a excuses o le na file fa amsinonga fa pe o safso soangi ku pele el tausingo tamaisi o pili totongi ma me fa ia inga pat stasial tilo le fa amsinonga ele ai o le greed o le manga o kele ia wala yo na file pe pelo lai cinco sa le so bava tonga yo inga o mo na file va lua fa su lima ma lua flu su fa ya a fiela i fa nga malanga ye lo sfuru pe tau o so ka amu ye fo ya fa bela esel mele sa o ku pele o sa wala de le man ma awa onga mo tato exactly yes mai se ai no le entitled il vaenga le working for family tax credits au le faial tu langa le la family to lo sfuru be to lo ta le ole to la fit ki ora mo
Amo Radio Samoa. Ua whaale tonu lau masini mitspifu, ua le anga le mua vau. E le leo na whaatonu i le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in Organic la pisi. E ona mawhaia o na toi wha o ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu e 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino i no ia wha ata masusuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I susuenga ma wha ata o tau whale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O susuenga ma wha ata o tau whale. E mawhai o na wha asao i nai ola. A maua lola pusa. Pai loa. Tā lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua 5 tā lai vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua 4 tā lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Wili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Aveta avale lunga tato State Highway lua se fulu male lua i le vaenga le Karaka Road o le mai tau atu. Ke le inga poloka mai i le taimile nei. Fasol solo angele le aluangele na Drury. Ona o le tele o ngaluenga o le ofaya i lunga le awala. O le ala le na o le poloka mai o tato le vaenga le na. I ona fasol solo mai lava lea koe kilia le mai i le sawanga i papkura ma sawa i loa anga i ngei takanini. O le oi yes, takanini o le alai mai tau ate feo lolo mai ngai vaenga ngā o le awala. Ai na o si vaenga lava le nai tu ato le nai faisi poloka i le taimile nei o le tai au. Te lo nise vaenga o lunga o tato awala o le ai feo lolo le taimile nei. Ivanhoe i lunga o tato State Highway se fulu maleono. Paule na o le vaenga o le ai faisi lanu mumu le taimile nei anga iane Morningside o lo no winga o le nai pisi tato le taimile nei. Lunga o le tato unosen ma ngai al feo lolo makilia i le taimile nei o le tai au. Ta vale, manu ia tele lau whainga malanga o te 5 minutos on sa leo le fitsu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Find more via ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Talo falava o aola pimerana, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a
carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhila i tātou tunu u malo le soifua manuia, mai tātou pol kalame o le areto leola. O le tusi ngā luenga mua whai pe fitu ma le valu whapea, ua whetala i atu Yesu i ate i lātou, e le tusa o na outou i loa o na pō mo na tausanga ua tuu il tamā i lana lava pule, ai mau e outou le mana pe a fioifo le nganga pa ia, i lunga i ate outou, whai outou ma moli mau i ate. O le upu mo i le aso le nei, te patau lai i mea whaalea nganga ai le o le tino. O ina o le whawhita uli no meritasi lea o tātou le tele o nisi taimi o Kerisiano. O le awhia tele o tātou i mea o polokiki, o politics. E leo se mea leanga lo tātou whautua, tātou talo, ia ma tātou whautua i tātou malo, ia ma tai o le malo. But whai tātou te kako ke a whia loa ma involve i tātou i mea o polokiki. O le mena le a kupu i a tātou Kerisiano, malo kako mata whai oi. O le a lusi lo tātou na namu, o whai ngoi na whapena, o le a lusi lo tātou na namu a whapitoa mai le tua e whesoa soangi ai lo tātou malo. A wawhai la, a whapea o e Kerisiano, au e involve ke le mea whaporkiki, e whateta ingala nei, o le mea siring maka ukia, a o loa lai na whaale tonu le malo, pe yengi me whai le malo, le e tu mai, ia po le malo whai ua, au mai le tua se kaimi. Ai ke o se me whai kai. O le whainga kāia i tangata ia whaakerisiango, o ngā kaukala i le amiotonu, ua whai le ua māsangi makangakai e kai ia mai aile le pond makangakai e kai. Ai, o le mea tāua, o le kuko o kasi o le Kerisiano, ina ia mawhai e lana upu o ngā le whailonga tangata, e tautala pe ao o inga se ia se whainga malo. E ia le mea tupu whaamaonia i le history, kai pei o le teimi na tū lai mai aile malo Roma, ta malo whai leo Constantino, le tupu Roma na vai tau i le tausanga po le tolu tasi tolu ti a na saingi ai Constantino le me whale le Edict of Toleration po le tūla fongo lenga whai aile le leinga i le wā o le malo Roma male ekalesia o se mea nga makua maa ngai ili manatu kele Kerisiango ai le history le kaimin nga matai o na urufale mai le tele o mea wha pau i to tonu o le ekalesia ma ua le ai se leo le ekalesia e wha sao ai ia mea wha pau ma tu manga na au maia ele whainga malo Roma i ngā teimi i to tonu o le ekalesia so o le lui foila le mo o e tā ua tele wha benga foila so o Yesu le ia le tala le nga whai Yesu whai mai ele kusa o moko iloa le mele na ina ua koe tū mai Yesu tunga mauma le oti mua fia le au so o wha pesa o lava o si am pingi kako kamo Yesu o le Mesia le ngei e pule mea uma wan lele uma whai o koe kuma i le oki o le fesiri mua ma le mangaku mua ngā o i au so o mea wha porkiki e kei loa le lako fesiri whai mai lea li ie ea o le keimi ena ngei o ngā pō e le ngei o le koe whaafo i mai le pule i le malo Israelu e pule e Israelu ma losi Israelu i le lalalangi whako i lalo ngā whiti wale winga ngā latu tala ala kala Yesu o i mai tala Yesu so le se anme se o i kou mawhau mai Yesu e leo se mea ngā kou ke mawhau iai o le mea ngā le atua a oko te patau lai au tau i le mana o le anganga pa ia. A maua au kou mea ngā whai mai, e a whioifo le mana i lunga i te au tau, o na whai lea au tau ma moli mau i a tea. E le whai mai Yesu, kusa ngisi upo Yesu, se ku ia ngā mea ngā o mea porukiki ele se mea ngā kākou whai, ai stepa au kou, i le mana, nau i le mana o le polo inga nga waku le tuai o ai utau e whai no uma maso. So le upula mo oe i le aso le nei, nau i le mana o le ngangpai. A whai o le Kerisiano o lau mga whai oi,
nau i le whatumunga a le anganga pa ia. E ke whaakingo ele mea ngā mai e sui whai. O lau mea malukako mta whai oi ngā au mai whai. O le manu malo ina o anganga mo le malo le atua. Ia awa a fio mai Yesu o le mea sili ngā kaua. O tangata mo lona malo mai e sauwhanga i le malo e whaavavau. Ka kouke te talo i le mana o le anganga pa i e soso ni mai manu malo ina anganga o tangata Samoa. Ma le kaimi lawa e kasi tātou te talo mo le whai ngā malo ma le file mu. Ao kako involve ko kongo. Yo isi tangata ua whai ma pereskenge o isi mea o isi maka whai o isi maka ka. Ia ala ia ilona to finga fale anganga kerisiano na vala awai le tua ia o mai la o fia so se taimi matou te involve in politics e ia a faina tu lai mai e fa manatu ia te matou lo matou matafa ioi nau le mana la via ina nganga molo malo fa fitai Yesu amen.
sile maro Yesu on pese fa mai ai le porkalame a reto le ola ne foi tai au fo ina wato tolo mino tolo tolo talo le tula fitola so tolo se fulo you lai o mera tupura nei aso tau sango bye. So sanga te siva fali mai le taimi o le tawalona lua le laulangi o le asole na mangoto ai ia se tasi foi o vaatau a Amerika le sa fa ingoina Indianapolis ina ua fanaina foi le va maulu a Japani i le taimi le o tamo fai foi fa feto ai atu Japani i le taimi na tula i mai le Hiroshima bombing e pei ona iai mali li wai fita valu se fulu Amerika mai le afe se lau iva suma lima o fita sailungo le va so sanga te siva lima fa o le ulua i taimi lea na ulufale ai ia le ali pese lau iloa Elvis Presley i te tono le Memphis Federation of Musicians Local 71 au le tausanga ta si iwa fitu iwa o le isi leo tausanga na ia i se tulafono na faya i te tonu o New Zealand nei sa fa ingoa ina o le Carless Day o lona winga o le aso e sa vavali uma ia tangata ina i efso soani i le uti o soa u sa ia i fo i le nava i taimi peitai ia sa to e fa lea o ngā ina le na fo i vaenga ia me le tausanga ta siwa valusfulu nisi na o vaenga i mena tupule nei fo i aso i tausanga wa mavae A whai alo o iai la pisi e se mai i la pisi maasani. Pei o ta ota wha teknolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia i le la pisi. Ai tanga i ane i le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pi la taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafosa fo i le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy. E whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le moana. Pea si siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi i Samoa. Le Shine Dental, susu mai i le latou falefou. Wa te le ma matango fie, il fai a fole siaki au oloa, fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fou mai i le Shine Dental, i le na le lima selau i vaiva tala. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafio mai loa i le lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito. O Dr. Chen e mawhai o nofsoso animo oe i te inga o le tino. A whai e te inga lau tua po lau tuli. E mawhai o ne e susu mai he whaataita i fuole vai fufo. Ai e iai o na inga. O lo tau sa elini sa ngata whaina luenga e fsoso ani i le whaata wino o loa mol wha i la māneia o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen i le lua fitu ono tolu fitu, lua fitu ono tolu fitu, mo si whātal noanga. Pe susu mai i le lua ono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Hey!
In this update, hopes the government can put politics aside and learn from both the successes and failures of COVID. It's released its response to the COVID inquiry, accepting all of its recommendations to varying degrees. It agrees information on key decisions made during any future pandemic will be made public within 5 working days. Public health expert Professor Michael Baker says there were things that were problematic, but it's important to keep things in perspective. We know that it's very tough to get it perfectly right. I think we just want to maintain balance, have a civil discussion about this and treat it as a learning opportunity, not an opportunity for political point scoring. The Defence Minister's not saying how much the government will fork out for one-way military strike drones. It's looking into the human-operated machines, which explode on a target and serve as a lower-cost alternative to missiles. The government's also considering unarmed long-range aerial drones for maritime surveillance. Chris Pink says they'll be spending what they need to get a result. Meanwhile, a government paper reveals the Army's recruit training isn't meeting demand effectively. The Cabinet document lists 4 different problems facing the system, centred at Waihuru military camp, including ageing infrastructure from the World War II era. Wellington Central MP Tamitha Paul has hastily removed a line of merchandise inspired by Metallica due to copyright concerns. A so-called Tametallica tee was taken down from the Green Party website after questions from our newsroom pointing out its similarity to the rock band's iconic white on black logo. Tobias McIntosh has more. The shirt was worn by co-leader Chloe Swarbrick and other party affiliates at Paul's campaign launch. A Green Party spokesperson says the shirt was inspired by heavy metal and was not intended to cause confusion with or profit from Metallica's trademark content. It says it has been removed to avoid confusion. That's news. In sport, is Stephen Fleming poised to become the next England Test cricket coach? The Telegraph reports the former New Zealand captain is the favourite to take over from former teammate Brendan McCullum after a week of interviews. Fleming recently exited a 17-year tenure in charge of the Chennai Super Kings. The women's 100 metres Commonwealth Games champion has received her medal in Glasgow. Hobbs has reflected on her achievement after a night's sleep. Honestly, it's still sinking in. And I didn't know if I'd ever get a moment like that to be able to hear and that the national anthem play at a global event like this, so it's really special. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Tātou toi asiasi lunga le awala ave ta vale mai tau tu taimle nei au le nā lava fo'i wa amatona pisi na isi vaenga o tātou awala lo tu maule pisi I le vaenga le pei ona ta ua momo atu le anga I mai le nai karaka luangi ai ngā I jewelry whaasol solo mai ai fo'i lava lea anga I mai takanini o lunga o tātou State Highway se fulu ma le ono le mai tau watu fo'i o lo o iai le atol ta vale I le vaenga le Western Springs lona winga ia atono se whaalave lave tau ta vale fo'i poska avale o whaale kongu lunga le awala I le taimile nei o le tai au nala e whaisi poloka mai o tātou mai ngā whaasol solo ane lava fo'i lea I le anga I ane le nā I Point Chevalier le taimile nei o le tai au Nisi o vaenga o tātou awala o ngā lava ai feo lolo mai tātou le anga I atu I lunga le North ia Maleanga ia tulunga tato awala lau papa. Au isi vaenga ngai okay lava time le nei afsa vale. Ia tautuana lava foi lau saunga le mul nei time il tai au no minu te se ele fitsu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX.
Malo se fabria na jono nei taimi ole tai au fo fa te fo tali mai to join tono lo mo tono ta vale tono fa fainga wenga lunga Facebook mari YouTube ro samo Pera fo tasi mai tolo mo ya kilani male fa mo tasi o no tasi mo tasi samo malo la se fabria wenga la tamai le talo tau va tu samo o tera baru samo lo su tasi le ma fa fa no e e nei taimi le tai au lo jova ba jone mane mai langi le tau samo Nei taimi o le tai au, o le amatenen awa o le tau Samoa langi le leini so taimi, lua se fulu marfitu degrees Celsius o le maununga na le bela le e Samoa. I le so lua se fulu ma le tolu I lona maolalo. No fo alpe bela Samoa I le lua se fulu ono lusu fitu lusu walu, kwa maanga ia. Ia pe afua kuru se fulu ma le kuru su kasi kuru su lua le tele na le sifai taimi, le maanga ia le manu le e Samoa. Nei pe taimi, ma lor se fo maria, pa angal tala pakalame, America Samoa ma Samoa lo tar ma futal nei tai au ma lo lava fa tail fa tasmai tai ba tai au se mal talo tau toro ni sela nei o fa te fitio taru talo me Samoa talo balu le tai au nei I le telo vai ngona motu sau te fa talo fa tu ma malo le tino so se vai ngona motu sau te lo tato ma futai le nei tai au fo sfu fa balu ngona maru lu fa mo wina mo Westport e pa ultimo I ni so tai mo le so ma lo si for savili mai matu I le auli fa solo nangi mai sifo ini so teme le fiafiana nei sfulu ma lunga le maru lui wana ka ma tele ina awa ora tau I le so langi le leil tau ti maru sfulu ma lunga le maru lu fa solo po ina awa ora tau tele vai ngo Queenstown sfulu ma lunga le maru lu le so langi le leil tau o maru sfulu fa ma lunga le maru lu Nelson fa solo ina awa ora pa utimo ma fati munga ni so taimi ma lo si forza vili mai matu ni so taimi ole fia na nei sfut fa mo ngona malu lu sfut fito mo ngona malu lu I kai kora langi le leil tau le so awa ora langi le leil tau in ka go sfut fa mo ngona malu lu le so fa solo pa utimo ma fati munga ni so taimi Greymouth sfut tolu mo ngona malu lu nei yaso il baba ya tu Alexandra langi le leil tau le so pu awa ni so taimi sfut tolu mo ngona malu lu sfut lima mo ngona malu lu Blenheim awa pa utimo ni so taimi le so Dunedin lang le leil tamo to le so sfut fan mo ngona malu lu mare ayo kala stete malu la versi fo maria lang le leil tau awa ni so taimi malu si la teacher sabili mai matu sa ini so taimi le tau nei mala awa uli sfut ono mo ngona malu lu fa mo wina mo kala stete le so Pi tola bodo ngol motu matu I kai taia sfut fitu mo ngona malu lu le so fa salon awa pa utimo ni so taimi fa talo fa malu le tano so se la vai ngol la mo Wellington lo tata ma futa nei tai au o lo te va ya tolo ilapta inga mo sabini malo losi mo to strong wind watch mo Wellington e awa pa utimo I ni so taimi mal sabili yang malo si mai matu se la ki mitali July ni so taimi la wa uli mana fia na nei sfutot mo ngona malu lu fa mawina mo le lambo Wellington e Fanga dei lo te va tu awa pa utimo ni so taimi se fulfitu mo ngona malu lu se fulu ono mo ngona malu lu fa mo wina mo tauranga awa pa utimo ni so taimi se futasi mo ngona malu lu taubo langi de lele tau pu awa fo ni so taimi le so se futolu mo ngona malu lu roto rua fa solo ina awa fo de tau pu le tai au pa una wanga ni so taimi se fulima mo ngona malu lu Palmerston North awa pa utimo le so fa solo foi na awa pa utimo tela vai ngoni Plymouth sfulima mo ngona malu lu langi le leile tau awa ni so taimi nei pias fu valu mo ngona le malu lu fa mo winners langi le leile foi tau I Masterton fu fa mo ngona malu lu le so fa solo na awa pa utimo ni so taimi ma fati mo ngoni so taimi 11 sfulima mo ngona malu lu fa mo winna mo nei yaso sfufitu mo ngona malu lu Hastings langi le leile tau pu al tai au fa solo ina langi le leile tau yang mari ma sabini mai matu si sifo I Gisborne sfulono mo ngona malu lu ya makiri ro Hamilton e malo si fo mo nei tai au langi le leile pu fo le tai au sfulima mo ngona malu lu fa mo winna o kiri ro ile so Tama kima kaura wa kilani no fanga fasa longa radio Samoa pongi sa pe fa for nei time o tai au falo ile marulu nei time o tai winga fa mo winga tau le so tu mawana langi le leile tau e awa pa una wanga ni so taimi mani sa baengo au kilani la wa ulis furono mo ka marulu fa mo winga mo au kilani le so tai au pa dia awa lang le leile tau tu sa le marulu ne mata au furono lona ma lunga bainga yo tuatu lang le leile sto na imala sa mala so fu mala so lo mala so lulu la ba ya solo mana ya Mo o banau tu ina mala mai tau nei taimi o le tai au
faiste fuanga ta penailo a inga mololonga. Tala noa I lo a inga I le mea fai pe asi itiele vai au ta folo fale. Tu au meta au se no fuanga saunga lemu, ma faonga se a fianga o lolonga o tuanai. Fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga I lo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga lemu I taime o lolonga me mafa. O lo yo lava lima. Se fulu maluale wa jale July 5 lo fa fonga le porkalame maru le tai au lon tolu se fulu nei aso you lai o le tara folo ngole lua fe lua se fulu maleono so le wa mo foi ma masinga la ko ya ya. Malo folo mo le tunu ka fe le kausa ngai o le aso la ko kausa ngaru fe lo no ya. Malo la folo le e fo ia tam sango tanto yai. Ole ka va ku umbale le si nga me mafaya nga po o maka o ma ia sole. Le wa morka ko pingyo. Yes. Sole. Congratulations. Yes. Ka fe sole. Ke fa ku wa ka mi mika nga po. Sole ke fa ya ku o mata wa nga si fa ka si maring New Zealand ma Canada ma si ku. E ku sa e o le si ia se Ines Towers il por se lau mar fiku e. Ala ka struggle la ku isi il se lau mar lo fa pe ai. Ele e si dia ngo moi. Moi lo nga bus ko me kia wa bangi ngo e pingi o lo ia sa o le Yeah. Wow. Le manga ia so le Ya, le we ka ko pingi o lo. Mana ia. Ka ko pingi siliva E pini siliva fo ela sta tau tamale fo ngasi o John Lautafi Taffy ia olona swafale na ia le fo na mai tawa tu fo ia manga ia fo langa ia si ma o fo lana ia pine ia a se fulu valu tau sanga o sia fafine le ia se Ines Towers kingela le sa mai I fa ala palaulim sa ai tene le botu oi sa vai au lele Sole, okay, fai aku o le mea ngāngo o whapea walo ke moe malo umbakua ai se lau 5 lo karikongonga, pingi au lo kākoi. Ia wala wo ki laku o le malo sur si I le se lau malfiku, KG. A le struggle aku longa 2 malong koru I se lau, o whapea, oi. A wa aku le alo le si, sole. O le mokua mokau ki ai le kai o mane malo siri, Ai, kua manga ia sole. Se lau paseng. Alo tam fai. Ai, was si for fu asa mo so yes so ele tanto o le faso mane lo faso so mai alo sa mo le I bangale o si anga member fa mangingo fo e mo ska ko pingile ia anaya tele lo la po na tu lo pe ngamo pe o inga ku lo pe ku ko anga walwa ke boy mo lo kar ko chuhu wala valma ai ole ka fe mo ka ki yari mana ya malo fa ya malo si fu asa mo al tato wa pin aulo ya ka ko ping sini panga we yes ya le ole Commonwealth ngalo fanga solo wa vasu mulini lo taltunga okay fa ya ko da ro skadi le ye ma ka ki ala ro skadi le ye so le ke la skadi ele mo bola awa o maka lai mo o medley relay me voi au le pula kai ko fa e ko sala e lua kama lua kenge mai le au ma le tima ko sala fa oso lo le makanga e fa oso la e ko sala e o kama le he ko Afrika South Africa fa oso kama la ko fu e fa oso kenge isia ko la vele mauskadi Allah se maole e kusa alu longa lua ala ma mau ale li ya makola o kamaye ka va makengele la makangole ya nga o mai longa ko ruma longa fa o kamala yang mburi oi nga fanga o kamanga malo ya pai pingi au lo voi auskari ele sorry maka o kia foi nga ka longa sore ma el maka sore ya nga Ela wa valu se fulu fitu la fa yo o pingi la ma Australia la va ia wa tosu valu la to aulo se fulu iva la ko siliva mala ko apa me es tols fulu ma kwa ma walunga ma au tato la o le ka ko la ama I longa se fulu tolu ale sa fulu lima ia le la o se fulu tolu tato taimile nei ona o le wa mana yo wa inga ya ka ko pingi lu ia ai sa o la so no anga la sunga la a tono le o le aso ia le ama wanga ngisi pingi fa o yes ia la fa mana la
lo New Zealand. Mai la lo New Zealand. Wala fo e alo Samoa la o le team le anta New Zealand. Mai mo ping o lo New Zealand. Ya malako ping Siliva. Ya malako ping apa belenga mo. So le mai kama awang New Zealand le ngai so le. So ping o lo kama lo e luo so. Yes. Ole malo so awang. Maga ya so le ya wa se foi Commonwealth le wori la kapi le ni ka lo ngi fa pe ka inga fa fa foi la kapi ka ko fiku ya ka lo mo ba ya ko ado wa bisi fo ni ko sanga ri ya le fo ma ya fo nga se ma lo kasi foi la kapi se ko kam fa ska ko a sa ole ya ole tu langa na ya tar si e tam fa nga ni sia lo sa mo lo mu mai ke taru talo mo ngi ska ko pingi au lo ya le tu langa na ya talo ngalo fa nga solo jelo lo po talo ngai fa nga solo ngai kaya ma nga ya le live mayo si o nga me mafanga po ko fia o kama ya nga si ia ke nga sa mo pe oi malo che wa ka paki foi mo ka mo ka mi ka po ya le malo fa ftai o ka longa wa mai mol la lo la ku mol ka longa ma ya me lo le alo lo va ku nga oi mai le si o fa lo le si sorry ngal fa ko ila lo malo ma pale le paki o se ka le si ko ila lo ai nga esa le ya so tu langa na ta tu talonga pe ona ia fo le talonga ya o malo umai la lo tapulenga Britannia le lo fanga solo nei fo mai tai ngai ya na mangwia ngai ya lo fo sa mo ti lo mengi o nga o ya ke fa ya ko ke le o me pise ngelo lo sa ili nga o mawang ile si ainga wo nga o ile fa lo si ainga la su akula ainga la overseas Portiara tu. Ale mana ya ole sona na mo waina I ole leo next door neighbors ya melale telentado tala no I ale leia tausi le va next door neighbors ya wa pe for nga mai la fai tau o next door neighbors nga vidinga leo ngo va ole falenga nga mau le loka ya va ya ku wa pe cara se ole fai o bakala bel fai ko amale man ka valen o pakala le driveway Ko kalfa le kong ke fa ku foila ola nga oila le wo mo le ngei nga su ku ka vale le nga oi mawane ai tolu sul fitu tau sanga le mafine o le sila nga malaysi fo ya mafine fa se fulu o ka ko kilo ele makaukia ya ai ole tulanga pe afa tsupela awai o me afale ya o ngai me ke wale ainga o me tawa afa tsupe ono se fulu afetala le afa ya to ole nga oinga le na fai ya ole mai le aso se fulu kasi o yungi nga ile aso se fulu valu o yungi aso nga ya nga fai ile la wa ya garage se yo le falis ai mola wala fai la wa ya se yo mola wa paula le me le ole la fai ko fa fo isi me fo io lai e ma wa tu lava lai le e ole o fe fa ngoka ya o ole le lo o fa ngoka ngale lo o fe fa ngoka o nge me uma ya ole nga ma wa uma ile fale ina o su e fo ile ina wa ma wala ta vale le nga oi fa solo ko ya ole ma na ile na ta mo fa fo ia le ne vai tau ya la to crime units wa pe fi wa e sola ai le ma maul me o ye la sola sa le o te ro fa te fo na le next door neighbors ya wa le o tu langa na tau na ye ta tau sila tu I au tafo ya nei ai ngolo o tafo po ka wo so se fa malama ya po ise ngoi ba venga vilil kasi fa mo ai o ke habla ko fa fo ku ngoi o le marulu si le lo kango e vili fa mo le mole vili ai ki fa mo lo malo singa ye o mari il marulu ka ya ai le bo ngoi aka mo ngoi ya no su tasi o te ale tola fitu alo matama fano sa mo sisi fu sa mo la lang ya to se le mo nei tai ao yo chu
I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, a small town in California needed to get a new water pipe system. A town member suggested they ask the larger city of Los Angeles for advice, since they were much more experienced. He said, if we can profit by another city's mistakes, I think we should do so. But then another town member jumped to his feet in anger and with great pride in his little town said, why should we profit from the mistakes of Los Angeles? I say that our town is big enough to make its own mistakes. We have good advice around us all the time. There are many good books full of wisdom for living. We learn in school all the knowledge mankind has worked for thousands of years to learn, not to mention our own wise parents, grandparents, aunts and uncles, older brothers and sisters, friends and business people. There's an old African song that says, when an old person dies, a library of wisdom burns down. But you know, all the advice in the world is worth next to nothing unless it's actually taken and applied. Someone said, everyone receives advice, but only the wise use it. If we're too proud and stubborn to learn from others, then we'll never learn how to live better, happier lives. No one can live long enough to make all the mistakes in life there are to make. So there's no reason to keep repeating the same mistakes millions of others have already made and paid for. And it starts with correcting the biggest mistake we've all made. And that's simply been our choice not to live life the way our Maker designed it to work, for our own happiness and good. You see, we have to be willing to live His way before we can start enjoying the good life He made and wants us to have. So today, why not start learning the easy way and ask Jesus to forgive you for all your past mistakes from living your own way. Then ask Him to take charge and help you start living His true way, since it is the way that can give you real success and satisfaction. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
lava. Si fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Obrego swana wala sa tofile nei wa tolu se fulu ia so le masina o you lai wa matala le telefoni o le tuai o la vili wa live on le tala le telefoni tolu fitu tasili mai tolu lo mo fa na no tanto email on air at radiosamoa.co.nz. Ma fa fu na fa nga ma tanto Facebook ma YouTube o le Samoa wa mauna ia tele na a pa wa le me ia bave mai. E ta fa me nga le no Facebook ma le email fa mo mo le. Tato amata mai lungo le tato Facebook o lo le whaamanianga mai a loto TK. Whaafitai ma vivi ia ela o loto i le atua o na ua o waulia mai le 5 se fuluiva le nei o tausanga. Vi ia o le tamai ni tausanga i tele wa o maua tatalo ia maua pea lo o malos. Ma ia whaata o toa mai le na wha malo longa ia te au. Manu ia tele lo waso so i fua loto TK le uma whaamanu ia atu ma le sunga le o wao. Yes. Le se whamanianga mai a puna o lo whai e kuasi o whamanianga o la se whanau o se o uso tau vale o lo whai o nei atoa ai lona ono se fulu whātau sanga ia uso e wina mawala utino e mai ai vi ia le alofa o le atua o lo o iaila na whaamalo longa i lautino ma ia pule alofa le rii e sanga fua i pea lo malosi a walo whianga iai mautiu te tutonu se tātou a inga ia o alofa anga nā ma ia Sina, Quenda, Miracle, Xavier, Fenumiai, ma puna i ngei o Tara. Lungo le tātou email lo ia le whaamanianga le nei mai a Marcela Mataia. Birthday greetings to our granddaughter Saha Mariana Mata from Samoa and Quata. Whaaftaile tua sili e se lana puipuinga mo o e le pele Saha Mariana o atoa i le solo lua tausanga o le tasalo whai pea ina ia whaamanuia le atua i lo o langa tuputupua e ma ia malu puipuia lo si o manga i aso taitasi o lo wola. Ma tau te alo lo tele mo o Saha alofa anga o matua Antonino Maaziz o lo great grandmother o Antonina Taliaoa o aunties ma uncles uma o cousins uma ai sile alofa anga mamoli atu mai lo nena ma papa o Meli Mataliaoa Savelio Mataia o Manuriwa se va tu ta telefone fa mo le ngal malor si fa manuia Malo so foto tua tunu te vai ma tau sala taia malulu. Ola ba, abalo mo oi. Taia mole manoa yo le asol ne wa to ye. Tau se foto sanga lo kwen sanleo. O Joshua Tumoli I falani. Ya Joshua a fai o I falongo mai. O mai ai nei se o mai tau sia. Narto no fo mama mai ale ama se vili mai ma se tu pe fa ya o me fa le lot. Ale atu te talo atu mo o to. Ya ngale le tu ya te o to na tu no lo to o ma wai. Ma to anga o le lot se le vinga fa sta le tu ma lo si to ma wa. Yo lo fa anga na va tu lo na le no al telefon. Fo lo le telsia Maria Mataia. Male whanau I papakura, whastaira mole manota vai mata sala taiau. Tai lava whalole, ia, mania whare nei aso, ia, oi sista whamanianga. Lungo le tātou I meli whamanianga mai a Junior Afok, e vi ele lofa o le tamai le langi waulia mai e sia o mana mea, ma le tina o tamaiti le 5 fultasi o tau sanga o lona soifua, o upo le tusi o le havami o le lei, o aisea, wai ea se uana maua, e sili lo na tau I penina. Te talo ia foa I mai le atua ni isi aso se tele wha penei tātou te fia ai ma maua lau ma losi a wale mauti ute mga luenga wha le tina e te wha atino ina mo le tā ainga. Lo wha anga mai le tā whanau ai sili ai lau Mr. Miyaki tā anga Mika Afok. Yes. Mana ia fōringa mai o tāra whamneanga manau ni fo tāia fo ko se kasika ko I meli
Taro I pele mana nei tai au. Facebook mari YouTube ka ko nga taro telefoni ai ka ko nga tato na nei tai au. Ale ala mato me alo fole mai pule ngam la fenga renga ro sa mo mal tar bo kala me or pese. Bo e bono fara nei aso Yeah. Yeah, le okay, here we are. Enjoy your special day. Tolu sutolu la balung. Noise, noise.
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Amtavale o le taimi ale nei e pisi ai lunga o tatou wala te tele o lona winga leise vai pangoa o koe ngao ngao le taimi le nei tau lava o lo whaau tauta a tilo atula i le taimi le nei a lunga o tatou State Highways fun maleono nei a maka mai le pisi i le vaenga le ngai Westgate alu wange ai te aratu wha solo ange ia le alu wifo i ngai Waterview o lunga o le tatou Southern la tau ia o le ai pisi a koa mai a Drury alu waku basi a kulkako Tip Top Corner solo aku New Markets i le taimi le nei lunga le tatou Northern faisi pisi a koa mai ngai Albany solo ngai lava a wifo o i foi lunga le tatou a wala lau papa lunga le State Highway lua se fulu le anga iatu le manukau lo faisi pisi penga le alu wakwa ngai mangele ma le sau mai mangele ia ona solo atu ai foi le ngai Waterview o lo faisi pisi le taimi le nei niso vaenga i tono le tatou taulanga CBD o le mai tau atu lo faisi pisi le taimi le nei o vaenga ia wi atu i Maya Crafton, Simon Street and Franshaw Street. Vaenga ia o lea o lo o makua kele lava foi le poloka o niso vaenga o lo ia il taimi nei o le tae awa. Ta vale tau tuana le saunga le mul nei taimi pisi. Manuia lo mafta mai i malu le tae Radio Samoa tois fulu ono na tale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Au kilani saute. Sa ilise Samoa o malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oi. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tawani. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pere taro papitoa nao le limbatala tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo whasoporia so se wahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, mo le Direct Transfer, whaasawa i lutaimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha lau heat pump, whaisau deck, wha peta lau whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. O valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota i le telefoni. O ono walu 5, lua wha walu wha lua. O ono walu 5, lua wha walu wha lua. Petanga i ane i le samoarealty.ws.
Samoa Realty, our island, your home. Joy se follow male lua minuto lo jore tale ole July valu ngon mana fa mon mole pe les fan ole na pa uya ta ua ole family mai fo ilungo ta Facebook la so fu ta maya sa o manga se yuli ole lo fitu sanga ne ya so tama lo fa maya sa le aswasu ole lo so fu a pe las fan ole na melia ma se la fa mon mole ngon mana Ole whamanianga lana, mai masela, mataia, vivi atuia ia Yehova, awaelelei o ia e whaavavau lava lona alofa. Lona alofa lea, malana tausinga mo i tātou o lana whanau ua mawhai ai o nā ulia mai lo wasa soifua, Mrs. Tole Afoa. Whaaftai mo lau tautua, malo wala awina o se whaia o ngai tutono le nei atunu, ua manu ia ai alo ma whanau. Whaaftai mo mea malava o la mātou tatalo, ia whaafua loa ina pealo soifua i le tino, ma fau ma le anganga, a wā o matafa ioi whaafaya onga, ma tiu te whaatina i tutono le ainga, e mai se le atua malona finangalo. Happy sweet 60 plus young Mrs. Tole Afoa, o lo whaanga mai alo ma whanau, o lo ea o ina i le tātou unite o fotu o nuupule, whaapea fo i se sunga i ali i matama i tai whaia onga. Malava, i o le whaamanianga nā mo le sunga i tama i tai whaia onga i a si moe Tole Afoa. Ni lo waso fo pesele mo o si vanger ni kaya maru. Yo. Pose vasi que mai piti pasi na sapasui Bonita mato balipi Apa lava uatonu uatonu lau finangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po Fatalo farsoka ya Ronnie Soti ola fatalo famai Rigi Transport todos fulua Silver Park to Mangele malo le foi Ronnie Tayo Fo so Juna Driver Singano fatalo famai all Swiss Port Team Auckland Airport malo la vale ngalu duel nei tayo Fo maru ya la nga ore akala ka ko be kaminge ol maru winga le manero awone taru fa vai usul maru fa mo mole te balu le balu taru tala pesa mo peta balu le tayo nei ma to balu su fo Japan ta mai le tayo le maru malo no lava no fa malos for working le fai ngofia ya ai nawa ya pale mai nai fa nau e manuia la tu wa onga mo lu manai ya le menai fang mo tu e pel tar bokalame e le taia ma le taia ya awol fa vai
mai leila vala ta mai fai se maru do ne fai time fa mo bone ya ko me ki foi ele e fa ko le maru do o lo for ka me ka alo ko me ki o le e sole ele ko la ngonga ko me ki maru do ri fa ko fo io o so enga la fo io researchers mo wai tele e ni se fisili le vai ngala na ele ai ka ke ma ko ia mo aku ka ikolu ka ifa a ka mo e mai ya se vai so na ole miki afu ia ona ole se ngale na o ne u va tino tamaiti ile echo la iki ia e fa kusa la ya ka ko ole sken no tamaiti le taimile e ma kwale ma fai ale malu rule o nga afia i pe i la tamaiti ia e se mai la ya ta to ma tu pe wa ma ka u fai fo ile ia malu losi ai pe ole se sengal na ia u fa ma ngia lava io iso enga le ese ole ala nga pe ia le on ka ku fisili se fa ka ku ia ia wale a ku fo ma ko king e fai aku o se vai e mau aku ala le fo ka mo e wa ese to ting ave ese se vai ia ai esa ole ese sengal na tino ia o tato ni matua mai se ia makamai kirai ia asa le okay tata no le sita o ile fo ile show mo le la fa tino fo le so ki kila rhythm and binds o titi ratu to tele tangata pese la lo le ia mo ni siwa la to sa me po o va lo se fu ka usanga o fai la vai le tu malo le ni sila ia la ko show mo muri le o so lo le po fele si ma ngale la fa to lo vai le kile ia to a tele o ila to ia alu le kai mi o ka kaula la unga ko fo ile but ole mana ia e a mata mai ai I o friction ia o le ma ko akele o la to a ile la to disi le o lunga I upenga ta failangi e ma fai on sanga I fo ilele ai pato o le wa fala o le mai ko ki kia o le luo se fulu ia la to ia o lo watu fata sia fo ile ile taimile nei e fo I male vainga le frost children o lo na winga mai ele au maku ko se o la va fo ile au laiti ia e to atele nei fa fianga manai tape na penanga o le fo o lo o ia ile taimile nei ia mo la ko wa o la to fa alinga le ile no fanga masani ona fa ia o le fa la wilo ina la ia le vainga fo le asu ia mo tau sanga fo Baba tu los fulu afela to le na ile annual New Year festival le opa ma los fulu le fa ingo tanga fo le los fa ka sanga fa I Gispen yes pero que va ko le o le Waiohika estate ya la kilo po fela le vai nga fo de la fa ya lua filo fitu ale ale fa lo mai ile ya to ne manga na ma wal tampo kalam le ola makua I alu ile manga le makua I celebrate le la ko last show le Gispen yan titiro le po fela si vai nga fo de la au ile yeah we se vai nga wa masani fo o Benny and Sir Dave Dobbin ia o singa o le ai ia o le si fo ila tangata le fo masani la fo ia o John Summit o isi fo ile na vai nga o le afa fifi la songa so la ko ai wala wi lo ile fa fifi nga ile taimi le masani o tausanga ia le ko ia ato ai la mala fa popo fo i ko kili asa na no to fa manatu le santa tara no ne fo le o le ba tato matato next door neighbors o titilo te fa la ve pe anche lo Linfield po North Shore North Shore len tu mai fa la ia o le fo mo ko emisia next door neighbors ia sa po se meana po se fa la ve na tupu ya o mai le ola ta mama tina North Shore usanga bili le tangata leo fo le ta o ia leo o le tangata le na stabbed ia so ngo akulo leo ile address le na o le address le na o see and plays birthday o akula o le tangata leo fa manu alia male kanga kale nga so o ila le na ia le tangata le nga loka mai leo a fa mtalanga la tangata manu ana lai ona o leo o le isi fale o le fale lo na lua la le address la le lo na lua le langa lai nga mawai lo ia siulunga ile mawatu wa mali liu eto lua la le nga ile na ole ola volta but ole la vala wa loka ia le na mawai le fale mo ma ole fa mtalanga leo e lo e relates lo na winga io ia se mafu anga pe ia fo se vai nga tunga wala ai ona tupule nei fa la velave la fa solo fo so nga leo but ele yesu langa fa pole na ile community fo ile i se tulanga fa pe le saunga le mu so fasu tau sanga le na fa tupuina vanga le wa li mo le fo ia malato so so ngalo fanga solo
So lela mo lia 2 counts of murder, Yeah. male 1 count of attempted murder. Le vai fa le ta to next door neighbors mo ko nga fa fa Palestino fa bone. Ya le ona fa fa Palestino mai ona fa Palestino so mo tala mai Samoa le foi ta au. Wan waku. Iyo, ini fa kalia. Ke alma ini pa fa Palestino. Iya. Iya. Ayah. Rumah. Ya. Iya, ali cuaca au. Dua. Sabili cuaca au. Ayah. Ayah sawang ai rumah. Iya. Ya. Ayah. Ano yang ai kuah. Iya. Ayaw nga iyak ko ang ay rumah. Iyak ko ang ay rumah. Yeah. Ari ay. Yeah. Iya, autsafa. Ano ay autsafa? Ano ay autsafa? Ya. Lunga. Atasa oy lunga. Iya. Rumah. Wow. Ayah. Ya. Avoy. Rumah. Sawi tua. Rumah. Tua. Rumah. Sawi tua. Ayah. Tua. Rumah. Okay mang, ayah. At. Yuk. Kasih lunga. Tahu, magale, tahu. Yuk. Hai. Wah. Yuk. Lumah. Gua. Lumah. Follow my tua. Yuk. Lumah. Sawi tua. Ay mama ya. Iya. Fai le mu wangi la. Se for seconde. Iya. Le koi kia foi bo umala so firato. Lo fa mano lo si mana vai tsono. Na vai fafo. O che se ne tsono. Mana vai fafo. Ja, maar Lord van Malen los le nei fo tayo manu ya tele la vasingo le nei aso soi fo ya. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Fia fo e toi whaatalofu fo ilu tātu utano o. Whaapoponga le tautua masani usimaya lau whaafonga. E tō lua pai latea e tō tōlu le pāsese au fia i se tangata whai ngā ruenga. Mai le company waalele le Samoa Airways na malanga i le waalele Twin Otter o lea company. Na fia i se whaalawe le malai waalele fiti uta i manua. I le tai au leo lea solulu i Samoa. A o lea solua leo le vaya sunei i Amerika Samoa. Wa whaeloa le company waalele na tupu le whaalawe na ua tūlau ele le waa. Lea na tifa i tua matu i se pupu vao, i tawhatawhane o le malai tau nuu mau e se haiva alele, po le runway. O atana pu e ina nisi le teimi o le whaalawe o lo mori mau ina ai lea tūlanga. E ui na tūla i mai lea whaale tonu se tasi o malanga waalele la iti le Samoa Airways i le motu saa. Pei tai e le se so i fua na fia. Ai wana o se tangata whai ngā ruenga le company waalele, lea na malanga i na wha manu alia lo na aao. Fasino lea i se tasi o na vae. Wa whaailoa e se moni mau o le waalele na fia. O se tasi o waa o le company waalele o le Samoa Airways lea na whatoa mai a taluai nei. O na whaia i ei ngā ruenga whaalelea i le tino o mao na afi. Ma to e vali ei foi. Lea na whaaluai, le luas fururua miliona tā la le company waalele. Pei tai o le mafua anga o le whaalawe o lo sua eina le teime nei.
Wa whaeloa le company waalele se pepa o whaamatalanga sa wawe na whaatino le au nanga le company. E tali atuai le whaale tonu na tupu. Ai whato a manino le whaale tonu na mafuai, o na oso i tua le waalele ma le au wala e taunu umaru e se ai. Pe a mai asu e ngalo o whanga solo. Ai mo le sila fia, o waalele o le Samoa Airways, o lo tautua ina malanga i le vao moto tutuila ma le manu o tele. O le tautua fo i le company waalele a Samoa, o lo whaia malanga i le vao a pia ma Amerika Samoa. E tolu waalele la iti Twin Otter le Samoa Airways, ma o le lua o ia waa ua maea, ona toe whaalele ia e au fia i ma le waa na fia, i le whaale tonu le vaya sonei. O le lipotia ai o le whaatauina nisi o whale o loa i tonu o le atunu o loa tau meli sua malie, po hani mai au se talia. O toe whaeloa ai le mtanga luenga o whaato anga mawhai ngā whaiva, le tapu o na whauru whale o lo tātu o tunu o lea o loa maso o se o loa, e ngau sia mai le hani, ona o le pui pui o lea ati na ai le tunu o mai a fianga o wha mai, e ono lamati ai. O le tausanga ea whiwa se lau iwa iwa na wha mawina ai lea tapu o le mtanga luenga, ma o lo wha au pea. Ai mō tangata malanga o lo latu au mai a wha na nai ni au wala sori tū la fono lea o loa, wa lapata ia nei le whaia i eo ni morianga pe a maua ma wha maonia lea tūlanga. O le tau o le whanguhani o lo maua i Samoa i le teimi nei ua mawalunga ua o le whasfuru lima ta la. Ma iei le tele tununga, o le mafua anga leo le au mai wha na nai nisi, o lo malangatu i whafo lea o loa, e mana o mia tele mō tāu mawha e tau si ai le soifua malolo ina. O le vai o whangu meri sua malie po o hani mai au se talia i nisi o whale o loa. Wa tūtū ai ai le sosa i ete le au whaifa ato anga. O lo ati na e ina lea o loa tau tāu mawha e pui pui a lātou ati na e ina ne isao mai ni wha mai e lamati ai le ola le leo lango meri o lo mawai le meri sua malie. O le langona alofa i leo e a afia i ni whaaravelave au whaatino o lātou tiute. O le autu leo le asia singa le sui komasina o le mtanga aluenga o leo, whare pui pui ma le toe fuata ina whaapea nisi o le pulenga, na o lātou wasia le sunga i le malu o le malo, na afia le whaaravelave tau taavali le vai aso le tenei. O le sunga ia i eti taia panipasa, na afia le whaaravelave, a o whaialo na tiute le vai ngole ala tele le fio anga o le pea, o lo iai mo li whaasino ala. Ma lo tau fia pea o ia le mauta ngase o tupuata masese mea ole, lea sa fea le sui komasina le nasi e singa, i le amatanga o le vai o sanei. Wa whaeloa le matanga aluenga o le tūtā ua o le na pito la au, o le saunga le mua o li imatama i ta i leo, ma o le tatalo fo i le lo tātu utanuu, ina ia whaata ua lea tūlanga i teimi uma masa uma, e whai le ngā aluenga amalu o le malo. Wa whaasolo solo manuia tonga fitinga o le sunga i le leo ia i eti teia, e pe ona whaeloa le matanga aluenga. Ma o lo mawalunga le talitonunga ua lata ina toe whaafo isialo na malosi, e toe whaaua wai o na tiute whaaleo leo. O whaafita auri ua ni potia le whenga i matangata whai ngā ruenga whaavai teimi, i la tau alo o maua avanoa i ngā rurue i New Zealand i lea Porokalame. Wa li potia i le whaailoa i lea malo ni suwinga o le awhaatino, ia ia inga o ia ngā ruenga i le isi lua tausanga o momo nei. O se tasi o ia suwinga, o le avanoa e tālo sanga ai tangata whai ngā ruenga whaavai teimi i se visa, e sa idi ai se isi ngā ruenga e whaaua wai o nanga lue, ma nofo i pēi New Zealand i totonu o le ono masina, pe a whai e tūla i mai ni whaafita auri le ngā ruenga na saini muamu ai lana kona kalate. O whaafita auri ia e pei o le leanga o whale whaamautu ai, ia po se whaafita auri foi, i le totongi pe a whai o le tausisia se company, hai a inga o lona totongi sa te tau o na maua. Wa whaailoa lea fuafuanga i se li poti le leitio New Zealand, ma whaailoa ai o le asolua o le vai o sonei, na whaailoa ai le minsta ma ta upu tau whimalanga i ngā New Zealand lea fuafuanga. E le tau whaailoa nisi o tūlanga whaale tonu, na awhia i tangata mai le Pasifika e awhia i Samoa, o lo maua i awanoa whai ngā ruenga i le Porokalame o ngā ruenga whaavai teimi, o le mafuanga fo i lea o le whaia o ia suinga. O le vai aso o mawai na whaia i se whono tangatele i New Zealand, sa talanoa i nai lea Porokalame, ma sa a wai ma le usu ngā whono a Samoa, na te ita ia le minsta mta ngā ruenga o ala manuia pisinisi malaipa,
Lea sa ia si ai whaatasi maritai o le malo. No fuanga o lo wha mautu ai o tātou tangata o lo ngā lulue i le polo kalame. O le so tofi o le neiva i aso ua whaatalano ai Samoa. Le lumanai o le fuafuanga o se fesoasoa ni tupe. E se lau 5 miliona tā la mai le malo au se talia. Mo polo kalame ati na e ai le tālonga le kapi le Pasifika. E whaapitoa lea i le ati na e o le tālonga. I atunu o Tonga, Fiji ma Samoa. O le fuafuanga ua whaingoa ina o le vai moana rugby proposal. Ma o le ao fiai sui o uni le kapia atunu nei e toru. I talanoanga ma sui o le pulenga le kapia le lulangi. E peo na tali malo ai le kapi Samoa. Wa whailoa se mōri mau o lo fuafua a talia umai atunu e toru le fuafuanga. Whaatasi ai ma le langolango le kapia le lulangi le World Rugby. O na tuina atu lea i le malo au se talia mo sana whai unga pe talia. A whai e maua lea fisoasoa ni tupe ua whaalia le mōri mau. O le a maua e Fiji Tonga ma Samoa ni vai ngā tupe. E ati na e aide le kapi, ia maa o se whaai unga sa i aile fuafuanga. E tuina atu le tausanga le te nei peitai. O na sa tuai o na saini e Samoa le fuafuanga po le proposal. O le mafuanga lea ua tuai e o na tuina atu ia au se talia lea fuafuanga. O le stofi ma le asfreida le vai aso nei, o lo wha ngā solo ai, ia wha atalanoanga. Tala ia o le wha atawhiti o le ngā ruenga o le nei vai aso, saifua. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave tui whaingo fie. Mo whawhesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E sili le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Good morning, Marlon. Se formaria ave ta vale nei taimi o le tai ao. O nai te sira fia o le taimi pisi lawa nei o le awala. O le utau fai usu le tino i tutu mawhaiwa fa pena fo i momole o nei whanau le aonga nei tai ao. Le o toi wha mana tuatu o le tāra po kalame wha mole. Ave le wha mo tamaiti. Taimi korosia la awala ma orso na wha sa ina lo sa. Ba ngai e korosia ia tamaiti la awala mo latu sa ngore mua. Malanga nei tamaiti la aonga nei tai ao wha mole. Fai spisio lungo tātu o wala le bawa iatu nei taimi o le tai ao. Il malanga mai si sifo by North Shore le osa mai le tua i Green Heights the highways furbalu la fai ase pisi nei tema le tae la flow le ia fato apo loka lava le Lincoln Mars furbalu anga i Hobsonville anga i Westgate o le poloka i City Bound fa solo mai Royal Road on ramp Lincoln Road on ramp te ara 2 on ramp Rosebank anga i Point Chevelia poloka i le nebanga le tae fa saulos fulo no taulanga kilania fa mai le tano le lose fulu Point Chevelia la manaia pisi la kikia around Dominion Road on ramp southbound life flow manaia lava pasi mai on hanga pasi mai wala la papa a ferma la vadele la pisi la manaia fa wow mai fa si pisi Massey Road on ramp la flow mai ya poroka mai Puni Road anga e Lambi Drive fa si poroka le banga le southbound na on the state highway lose fulu State Highway 1, City Bound, Baba Yatu, Banga Masani Lava, Tena Poloka, Town de Tassi, Istamaki Road on ramp, Fasola Tuai Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, or Banga Pisia, Yetemioma, or Le Tayao, Mol Malanga Nai, Okilani, for City Bound, State Highway 1, North Shore, Faisi Pisia Malanga by North Shore, Banga Pisi Lava 40, Town de Tassi, Fasola my Forest Hill, or Tea Valley Road, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, pasi mai au fa solo tu lunga wala papa flow de leise pa il taulanga au kilani lunga na la wala nei time o le tai au to le tai lava on sai most tai tu la fona lunga ole au wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the
Click X. By Australia, Fabia, New Zealand, two better for my no eyeing. Bolo sa baki, manono apolima. Isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, click clicks. Sign up now or log on. Select Samoa, Ma'o, Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. For Samoa og Mr. Cowboy Lene. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Paikalla tapali nei talol taurinen foi taimi ole tai ao vova tu Samoa wo ole lua se fulu ma le tolu le vela le Samoa nei taimi ole tai wo tele i Samoa il se sengo taru taimi ma Samoa lo ye nei tu maui ngol tau le soe awa ye taimi elangi le ni so vai ngo Samoa il taimi pa o timo ni so vai ngo le tonu o le famala vai tau fa no le lua so 50 degrees Celsius mo ngol vela le Samoa le so lo so mar fa lona mo lalo good morning ma lo si fo manuia pa angal taru kalame e lunga o le wha mo tasi ono tasi mo tasi ia whapena fo le Facebook ma le YouTube o le Samoa o tara mafutai mai Amerika Samoa whapena fo le tino pere Samoa ma lo lava le soifua manuia whatano whale mano le tino so se vaenga Australia lo tara mafutai nei time o le tai au whawai atu o le makua maruru a le lamua i Canberra minus 1.4 olo ia le maruru nei time o le tai au pua o le tai au whasolo toina awa lang le leini so time is furulua ola Morunga le malu rufa mawina mo le lamua i Canberra le so. Pa malo le tino la papa au Melbourne malo le se fo manu le nei time o le tai au balu lo il malu lu il nei time i o le tai au fo winga le tau le so e awawa pa una i wanga mamani so time lang le levo ni so time is futolu morunga le malu rufa mawina mo Melbourne le nei stoffi. Pa malo le tino la papa au sini Australia good morning. Malo le se fo malo lo il malu lu le nei time o le tai au. Pa mai la wa tau le fa solo ina susuru mata o fila la se fulfitu morunga le maruru fa mawina mo sini Australia e le nevo yaso malo tino i Adelaide fa tala fa nei tai malo le sifu faro ile marulu e le nei tai mi ole tai winga fa mawina le tau le so wala fa solo ina awawa e le tau le so se fulfano morunga le marulu Brisbane Australia good morning malo se fo mo nei tai mi ole tai se fulo ile marulu e le nei tai mi ole tai winga le tau fa mawina mo le nevo yaso ole fa solo ina susulu mata o file la ma ve vela tuai male ea luas futolu i lona maurunga wha mawina wa Brisbane le so i le telo vaenga ia Perth Australia ma lo se fo manuia ono lo il malulu o le a whasoro fo in awa ma langi le leili tau mo tau le so luas futasi manga il mawhawhanga luas futasi lona maurunga o le tele na vaenga Australia ma le tulango i le tau wha mawina more nei fo i aso tofi Tama kima kaurau au kilani no whanga whasalanga Radio Samoa ono lo ile malu luna nei taimana tai wa vati whawha ola kua maanga ia susuru matanga o whiala la o winga na le tau wha mawina mora nei aso a toa angi Maria Marsavili me matu se fulu ono o maurunga o ele malu luna e mo tatou le so se fulu lona mawalalo tai au pe au liam masoro na awa lang de leipa una i wanga ni sabainga au kilani tutusa le malu luna e mta se fulu ono lona mawalunga Ainga yon tua tu fasi maru no la stonai langi de leile tau lang de leifo le sama na so fu ma so luma so lulu or ba so luma na ia tu fa ba 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 tu ina mala mai tau nei taimi ole tae a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lo lunga Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga. Wha ama mama te wo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima. A whainei misia tātou tala mai sa mōre nei tai aola whata whiti fo tala mai sa mōre nei vai aso. A wana pōle la tue whaasala wina mo ipea tali tu lai se furu ma le lua le ule le so. Wale fitu le pōana nei tau lungo tātou tala mai sa mōre nei vai aso le tā le valu.
e le tai au o le nawa e whaafonga o e se fia foi ia le tulanga o le telebelo tupu i Samoa pe o nei ai swinga fole la e nei whaafitai wa teu nei vaenga ia langa wa lewa te leo na tiltilo ni soripoti e le vaenga o pe le o le leo na vai ana ia tatu tangata nga whainga whawhaitaimi seasonal workers le malanga mai Samoa and even mai swai vaenga na Pacific a whaafitai o le utafa le whenangalo le Minsta le malo New Zealand ma toi tiltilo toi baba ai wha le leia mai se altu langa o mena no fai la tau o le tele o la tau pili to tongi wa mo kwa kia leo pili o le wha aloi tupe e o mai fo la ko pili ngā mar ko ngel mea ngofo ai o ko kiki le se kupe maua al te ngata whainga luenga whaafitai o le wawantu o teo pe o na isi vaenga i le nsau no le whengar konsula le talaranga le sora nafi ia whaafonga mai tātou lo ngā lua isi vaenga fo i o le New Zealand ngā luenga whaafaitai ma lo lava le on sai ia ma lo fo ngā lua e moni o tō whaiva ni aso ia e whaafitai le wei nei swinga leo baba ia tū la mawena a whaia ia man wha mo le a isi vaenga le lei e le ngata ina lei mo tātou tangata o lo malanga mai ngā luenga whaafaitai pena foi company lo pena la to mai nei o tātou tangata whainga luenga tōra ni sala nei sefuru balu lo te ale tū la balu o se mai lo mai mona fa fonga fa feature neva ya so tato mau fa Samoa e o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. E a lea ngai o tupu e tangi sā ai popo e ai le tau whale mau. Pameli tala e mafua mai le vā o le tangata e ona le fale. Ma le tufunga ia po le ngai o tupu. O le tele o taimi e tapa mai ai le ngai o tupu i se mea e mana o ai. Ai popo le vale ai lava le tau whale mau. Po fea e maua mai ai se mea ua mana o ai le ngai o tupu. O upu e whai i se mea ua tangi sā mai ai se isi, a ua whainga tā o na whai. E le whainga o fia mea ua e mana o mai ai, ma ua sa o ai le upu o le antunu. E a le ngai o tupu e tangi sā ai popo e ai le tau whale mau. Ia manuia lo waso Samoa. Samoa, o ande o imoa, o le toa ua lepa, e ua o tia e sema, o sia mea ula, a ufa amo imoi, e to fatu i tomi, e ole a Oe tofa, oe la dia, ole ama vae le taua. Joe lili ulo ma pau pau, sa ili se tasi e taua pau. Ole a se ulo uba ai ana ile au. Ainga ile tai mande ulu moenga
palapala Maamanga lo ita O se tangata ileanga Oe sopa Oe na kutia Ole ama vai Leta ua So elili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e tau wala pau Ole a se uro ua ai anga ile au Satu ulo tola ukiru kilinga Ole a ame aita uepe o se ainga A ole nei ua esi sole na iau whainga Le pina ngā loe ole atua le oe o se topinga Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga ole loto ala i le tinga Io o i le vare a pulo le sua mai whai so whaiva ai ale ai E ua laula ole mativa O te mana tua ina sa whaato ano no Ka o anua e tarusu e oni wha imani popo E tau mawhai ai o se sua vai E talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga ole loto ala i le tinga E o i le vame a pulo le sua vai whai so whaiva ai ane ai E ua laula ole mativa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Manu malo se pepatala o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Bulletin World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo i alantu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wa varoa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga ta i se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso whareile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. Hey, where are you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. E whaingofia lo langa, pe a le leila wha aperitania. What's talaina nei avanoa e teles talai i le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania.
A o ngā fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dinah Speak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiwa, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi, betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dinah Speak at twoa.ac.nz. Lo sumba valu le wajali tula valu, mabalo le tino, manai matua fo, mo moli tomo chile o ngare nei tai, malo la valo sa il maru lo le tai hau. Pesela mo e whanana Jerome Gray, so I maltara mo kalame tua ile, good morning. And back then as she starts another day, carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Pake kakal tai o no to lua se fulu mala iwa minuto lo to talo le tula e iwa le tanto por kalame tua ile ele. Avano fatalo fai le porkalame il mamalo le tino fai fatu anga u malaba Samoa pena fo le mamalo le tino anga lu tono fatu anga seasonal workers lo tar fata sin le time fatalo fatu malo la por se fu manuia to anga tato to le fatu la au mal fa boy e fu mai anta ya matu e tato le tau ngata telo se fanga lo tato fenga nei so atu le por pena ko bati mal tar porkalame tua ile le time malo se fu morena so atu Fatalo tu la sunga te vai mal tato fis fatalo fas fol pai mal malo sa molo fa con manita e un tu la fa lupu pena fa malo se fo mo langi ma ne su me la kemia ngel vitamin D ya le ala
nga mai se fu minute fa la la fu ringa o ke pula la mo inga ma ia le ke 10 minute fa la lo papa tua ina ia ulu ave la ko ngolo kingo sa sangu lunga ko ngolo kingo mana ya amaka le lo ai sa le kai tani fia tala no nei le tai ao ai le tala no le karoti baking soda o le asia le bainga e mawen Daia o tu sa telefona fa mais fa ia toctalio le discover ele luas mal fit fa mai o leva nga ele me fa ngofia le fo ia e fa americanisa al baking soda fa mai fa mai ela ma fo le canisa fa mai o le mo me o polo nga le mo mai pia pinga ki mal sisi de cheese ele lo eta tomata la mo ai polo nga al ma fo nga fa mai la baking soda ta se teaspoon ta se le pu vai vela na inu la ele e pe lu tu la le fela breakfast pe fa lu va so na fa il mena e fa mai u mo ia i polo nga tono lo tino e ta te lo lopo e polo nga po e fa mai fa la mo mi o canesa ya le o a matal pokala me na va nga tawu ya monta to baking soda la tele fa lo ka mo fie fo ele o ka ke la nga tele lo na nga Ele mai umia ka sia le content fa ka u ma ka sango fa ngal baking soda vai ke o sesi el baking powder o baking soda o baking powder le se ke fa le pancake o baking soda le fa nga ale le to tele tato fa nga ina karoti ai le o mala lamba le fo po le ale o ngar karoti tono le tino tanga Yeah, faktai o le karoti tasi le super healing food from ai fi ke le la piki el karoti fi la ka la piki ai lau ai le a famela o le tele o for you tu sai tasi le karoti mata ai mo vitamin A mana mi mo le aso tas a fa vela por al karoti si le tu na tele tu vitamin A lo karoti ai mata mai lu tu nga karoti sia sala mo le si tu ai ta tele la mo tu ai nga lang modi ale si tu ai nga lang karoti lang pepo o kikia skuse lang violet ai sia sala ta tele tu ai nga na kusa lu ala ku nga karoti nga mo mai la le healing power karoti e nga el karoti so soni e fa ale le ya tele la vai le po o prevent o mata mai le cataract po le tu nga fa le tamanga nga le tu o karoti tele nga ka o fiber e so soni foi fa ti ai le cholesterol po le ngao ata o maho sei karoti sia so tasi mo le tolu vai aso o la ti ai lo cholesterol mo le 6% o meta wala e mo ai me ka opeta carotene le e mo e karoti e so soni tu ai lo ti no mo canesa o le mama e kuka fa vela karoti e tele tuai me nga e mo mai ai lo karoti le tau mafamasta mo to anga eta le ato anga eta mo sei karoti sia so tasi e fa tau karoti fa tau karoti le fa lo prefili karoti lo la no moli lo no malosi dark orange e tela toina nga il mo la dark orange lo karoti le la no vai lo no moli a ora fa tau karoti o vete pe nga le mo pe vai karoti na o leva na lo ai karoti na malo le kama nga le ma pick the darkest color or karoti so il carrot cake in foi ona fa popo le chocolate mud cake le nga karoti al ki nutrients me nga le mo karoti e kuso mo e me pita carotene vitamin B6 vitamin C me fiber vitamin A e lima me nga mo karoti e o karoti o la tau sanga ato ke mingi pa pinga family karoti e so direct la e fa lulu sa lo pala karoti e fa vala o so fa pu ke le fu la por karoti pe ai lo le la por karoti pe lo ni silva o fa tu lisfa e o kamala nga karoti malo mana ya ala foi karo ki foi manga ai makawo le ka le ku kanga me nga ta mai ti vale slice al karoti fas karoti tu lunch ko mai ki malau sele di yo malang sangwisi yo kele nga mana na lunch mulas ai sa wa mana ya le ne va time mo pruning o la au
te mi tonu ravel nei to auto ulu la wala te mi leia ni o pruning ola so mai la o te mi nei to maru o to ulu la wala e telefon o le kirana fu trees la o te mi nei o te mi leila nei te waia fu trees o le ki au te winner fu tree o le tipi ese le o la le tu sa uluma o la na sia fu tele ma fu anga fenga ta na ele su la tu sa uluma ai va ver tau nu I mo su la le fa la le ta o la fu la le fa la fa ya ta fa le to fa mai fa va la ona awoni o lo ile si la ai fa va o le tu ti fu la le to la iti la o la telling me ai mo la na le na to la po fu o la fu telefon la na na fu fa matal mo Yesu len fa do fa le yo ta o le Yesu o to vine mo la lu la na sam kala mo o la fu tele ona so mai te o ti se ni la ne atile na fu mai yo le kila na te ngo la fa nga fo la ia fa mai a umana tipile ia la ia te la va se va se lingi po se vali vai ele mele na tipi ese yo le si ki o til la o si se angle only for a flatting o si se angle ia only to le vai mele la le na tipi ina ia tafe ese ia a ko le vai e va venga ko pele le mele na tipi so ele pe na afele la kusa o so sani na mole te wino la mana ya le ya o na mo fa fo mai ka bi le yang ke o la wa nga o mo ko ulu mala ya isi la ele la o ma ele o la ni frutis ni le fanga te o temne o le aku o palamu o le peach persimmon o le pear o le nasi fijo nen nectarine e kamera ngala fanga te o kemi o kemi mo ke ngi ya nga manula o spring amata ya setema terminal ko mafanga terminal amaken ko kafe su la o le filosofi mai ya la po okay le awon ngalo 5 plus a day ma ke le nga io 5 plus a day silia tu lo di ma le aso o ke le lo sa mo lo su fo malo le ala sa le ma lo fa te ta program nei ta ja fa la to lo text mai pe si da tu text mai na text ko le ta lo facili e lo ta no telephone e mi ai ngalo le text fa mai refer instruction na va ya volta tu no lo lo ta si lo le motolo no i volimo o lo ta si lo le motolo no i volimo fa ta lava moneta ya ala va tele son tu la pa mo fa val nei aso ya fa so foi le son tu la pa pena ko vati Wal tara po kalame tua ele nei fo itai o fo le tu radio Samoa ina ua to lo se fulu minuto lo to tale le tu la eva ma lo fa tele no le fa te smile nei tai o fo ma lu ka o ma su ma la Hey oni un fieto tupo Tino Ua mateia le tupua Le asalilo Sao faço fina Oi Ile telefoni Petau ane aita amoni Beita you a feita
oso soga inane ito le petia ai lemoni ole alofa oh desa afi mafili mama teia tu mau masaniga ia todo malama fia cago y lo lima oh elelosa saufai mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi lo wola oh de pui pui ne isatia I falso osoga oh elelosa saufai mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi lo wola oh de pui pui ne isatia I falso osoga Malo le ona sa ile nei tai au ave ta vale va vai atolo o tu mau nei vai ngola wala lo poloka nei tai mara tai au ama sela valungo taro highways ama se fo le molina nei fana ula onga nei tai au vai as poloka tele vai ngola wala lata lata fale onga yo no le ale yo na ista mai til fale onga nei tai au ai malo le ona sa ave ta vale vai se poloka tele malanga mai sifo lo to felo lo mai le ba Lincoln Road anga jar 2 ia pa pena fo ia le link o le highway se fulono ele northbound on State Highway 1 and southbound on State Highway 1 ele pasiatu na o Western Springs on-ramp nei taimara tai hao to Mauna Poloka around Mount Wellington and Ellerslie Penrose mo State Highway 1 city-bound to Mauna Poloka pasi mai Puni Road anga I Lemby Drive the southbound or State Highway Luasefulu nei taimara tai hao ni sina vai ngala wala lo to Mauna Poloka ele nei tai hao nei se fala blalo tu na mai leo ma le waka kutahi Bang le tai fo ya on fa na tu masan il tar bakala me ab vale no la ba ni sa ngone muta to ai au na ese fia o sa ngone mo o lo fa fo ina ta vale sa ngone mo pa se le tono ta vale lo e fa fo ina ma sa ngone mo ta vale feo iso se bang wala yo lo fe malanga ingor de yaso o lo yo au fa te telefono longa click x o lo na toi ta li poti longa wala. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So se pululua ile iwa.
silly, silly long lost. Silly, silly, low, low, Fa'atasi o faigata Fagalo nei mafauga Pe ai sea Le alofana ve ale mataua Fa'avae A oneiua avea mateua Mamai Amma vai o timuga Uala
gisa na ilo me uma Oni aso alele O aso uamase Baile tonue lo alemon Olo aloma Samos fullimba betul mo bal chau chuai no choi family cholo chora chale ole chula eva mana cho maria mai ore nei tai au mana suru mai ole la le tai au fo sauna mai mo charo chalo fo lenga sa mo so se uli malau ta mai fa fa mai le punia lava a e tai wa le bi a morning ina ua o fa alongo ina lele Yo ainga ya ita etele ita umaya ai ua umaona o iloa ina tangi e ole loto ai a motu sia le masaninga fa ano ano alo uloto ai a Sia lotta palle auro ta lo fai le famo ai angoto le fetua to fa oi dia ole a o malolo Lava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
au Maria, tala ni mea te New Zealand. O se tina to ono le whanau o whastalaina le waru masina o le whastalanga tūri le whale. Te luairon tāpai no se lau iwas furua whetala o tupe whala whonga tue whawhoi. Office o sani mo ainga po Families Tax Credit. Mai tupe o whari aia matanga runga o tupe whala whonga po le Inland Revenue. Ilea ia. Wala solua. Sa tautino e se sangi Rosalie Filoa i le monio morianga i le whangoi tupe whala whonga. Matula i e lumon whamstonga whai tūmaro e Manukau i au kira ni stautia morelo wina o na whastalanga. I runga atua rea varu masino o whastalanga i tūri le whale. Sa whastalanga fo i a Filoa i leisi o na masina wha o popo i ni tūtunga i le mai ai o na tūli o le whastalanga i whale. O tuperutongi whaala whonga tue whafo i mo ainga. O tuperutongi e o foina Onyx Society mo ainga e maula lalo tupe maua e iei whanau. I lalo ane manis furuwaru to sanga o mātua. I le whaatana no anga mana matanga rongo tupe whaala whonga. Sa tautino e Filoa. Sa eilo ina lava sa le tauana i maua ni tuperutongi. Ma o ia tupe sa whaonga ina tupe whaalu i astakasi ma pili tau i a tean. Ai o ilea. O le li pacho feo ingo tanta whemarangai. Sa whailoa e tusa ma le whaalua se folu. O na malanga e tunu i whafu malona a inga mai le lua afe lima i le lua afe ma le lua wha. Whaaria de matanga ruanga o tupe o la whonga. Sa whai poipo i a whiloa i le lua afe sutasi. Mai to ono le la whanau malona to lua. Ai le teimi sa telefonia i le ofisa o la whonga i le lua afe lima. Sa whaaria e whiloa i le son to lua. Sa e tapa aina mai mai mau ai tuperutongi a to tuperutongi whaala whonga tue whafoi mo ainga mo le matua ino whatotasi mo le fitu tau sanga mai le ruafi survalu le ruafi mai le rufo wha e wha mau monga mai le ofisa o tupe whaala whonga sa whaeroai sa mau e filone e tuperutongi ma whatumu le pepa whatumu lona ia i nei tuperutongi tau sanga le tasi mai e whatumu ina ele ai ma se tutongi mau ala na paanga. O swinga de por kalame o ngaronga whaawai taimi po le Recognized Seasonal Employment po le RSE. O le atu ina anse whamani nonga i pat whainga luenga ma whaatoanga ma so swani ai tangata whainga luenga. Pio na whari ai. Ele whara butonga o whaatoanga la au aina mala atu tō. Whari ele whainga malo o swinga o tūla whono le a whakavari le isi roto sanga. E au whiai le maro si atu ma le manino o tūlanga o whale no no whai tangata whainga luenga whaawai taimi. Ma tele te fōs te tuna inga o la la tu moa. E whasuia iei whare whainga luenga. Ma whatoanga i ngā ruru ai. O iei New Zealand e i lalo le por kalame. E leo toe mamao e ma whai e tangata whainga luenga o tāo sanga mō vise pui al whapolonga ino tangata e malanga mai ai. E whatanga i la tau e ma motu ai a la tau kone kalate sa malanga mai ai. Aina no foi pere tunu mo le umio o tulava i leo no masina. Whaariel tamatai minister o whemalanga inga Erica Stanford. O ise swinga o la taula i aere whawhaingo fie ino tupe tipi o la whonga. A o whao popoina le taimi o le taula leo company. E whaia whati te inga le lei, mo le o tula vai leono tau sanga. Whaari aere whaarabutonga le Horticulture New Zealand. O le swinga o la tu iti te ele tau si o tula whono e le tala whenga iai. Mo whare whainga ruanga e whaatua tuina. Whaari aere tamatai o visa Philly Kate Scott. O nei swinga o le a whaingo fia mo tangata whainga luenga e malamala mai ma whola wain. Whaaria le li whai whatoanga o la au aina Somalia Paul Painter le pule au fo e kamparia le Yummy Fruit. O nei swinga o le a lai titi tuaini whainga tā o tau singa mo whai whatoanga. O le mea ono le Samuel Fee la papoa ua tu lava o la tu ave tangata e Wellington e tu wala tu ilau papa whasalanga tu tonu o le tālanga. O le tūlanga o na wāmataina nei e whaarabutonga o mea o le Aotearoa po le Animals Aotearoa. I se tāra sanga te e whaasai whatoanga whee. O le whaarabutonga mo sosori wala tu whaonga ina ma le loia lau papa o whaasana launga. O wā o whee, wala ulo te le apatu e short time tangata. E pēna whaaria e le tamatai whaatonu Mariana McDonald. Whaaria McDonald o whee o ni mea o la mata ina tele. Kei toru whatu. E lan moana le toto, e iei mawhauwhau e moe mitai. Toi mawhai, ona tū whaatasia ini paso. O le whaarabontonga u whapaanga ma le whelau fitu o whaarabontonga i atulu e fitu malilima. I le awina te se tusi vaenga whaupwhai umeni sila. E tapai la tō e muri ta ia tau tinonga. I le whaasaino whaatoanga e whawhai le lei whee. O whaatoanga o whee le sami ere o whai eni utila nei. O le lua fe malu furulua sa tauia ia le malo ia le tasile miliona tala i le University of Pelani e whaia e se sa i linga i le aitia.
Wharia McDonald. O lo ye se ava noe a veini sila matunu o e mo i lo lange whaasai le whai o whatoanga whee. Ma ia tā oai, i leani ma se awala e whai aini whatoanga whee le rolangi. Ai pōre tamatei nei unolea, ma le onga ongo ni awhianga e awhianga. Wao ni meola e feola tai to tasi. Ai ato whaatasi e te tono ni tani te tele se tu aingo si o mianga ni whatoanga. E mwhaiona le fia, tu e mawai le atu tu vale. Ma e ta o foi o pātia le Greens, Labour, ma le Animal Trusted, e wha elangaloina le tapu, ai olo whaatari tari is pāti, pe elangaloina le atu tāsanga. O le tau fōa le atu ina tuai le tāsanga e pārmene. Ai o le Living Star le vasam whai ngā favour Shane Jones, ai te ena na whaari ai sona manatu. O le sa ilia le leo whare e so tanga ma le risa tua ia le whai o wha amatau whaatu bevesi ni anga se loa. Ta maua ini te singo ni ato se whana wha militeri, ma se whana rai titi o iani pulu tonu o le potomoe. O tai den hall, o lo wha solo na wha amsnong whaatu malo i Manukau iau kina ni saute. Lesa tua ia na wha amata uina le whasoti o ta maiti, ma le au whai ngā ruenga i kolisi i Waihuku, ma Rutherford. Ma whaaleanga e pe whata ma ia i ofisole o leo e lua, ma no whanga o le pārmene. O lo mori o fo i le umiaino se la au malosi ma ni pomu wha papapo explosives, ma le umiaino ni tai re te rieina. O re morianga e mafua mai spesifing o se manifesto, sa tu ia le tu whaine ho le tai au le sulsun ma le lua mati, i le teo sanga te ruai. O lo whaakitia umai hoa, i nei morianga. O le rilo leo sa te iulu le whaaria ina leo ia vaenga sa Moa Detective Constable Daniel McKenzie. Sa tūlai whaamsnonga ananafi e whaamatala ina i lea so eino se whale i Mangere East, ma se whaatoanga tele Waihuku. E awhia i me sa Moa le tuatu si Mangere, i se telefoni whea vea o tā ai se pepa i le tau me aipore tinfoil, i te tono se posa. I le whatoanga uku, sa mawai se leo se tusingo se ata mo se whanore tu aingo le AR-15 assault rifle. I te tono le potu moe peona sa longo ina i la tau o ho e o neina. O le tu aingo whana o whasaina ne New Zealand. O le tu aingo whana le sa wha o ngai le ripa tu wharewe love sa o wha ia whare te talong sa lemi i ka le este te reo av smriva. Sa mawai fo ma se whana e whai ma pamu por pump action shotgun, wa utui pulu whana i lalo moenga marivas maleono o pulu whana. O se puso i eini pulu whana e luas rau limas folu, sa mawa fo i te tonu le potu malo. Sa whai ani la whonga ina ina le ministar vai whafo wa wasa mai o Winston Peters, wha sanga i whai pula le pātia le Green, Lawrence Sunan, i le whalefono, i le whai ai, toi fo i lo natunu. O Sunan sa whanau Tianjin is China, wanofoni ni sila te rumai le awhai salau i was for wha. Ta i longa na whita ia i male ina i nao wha o punga wha manu o loto mai a Peters i laso na nafi. Te luai le tau whai le taimo le a asa le lau ngā Peters. Sa whai e tua i ngā Peters i le tūlanga sa ngā whai le whai ngā malo momo atu mara pipisi o le COVID i sumaririma. Sumariva i le taimi sa wha au la vea i Sunan. Sa tari e Peters, i leo ni whamatalanga sa ia whawhatuina mai e whaingoa i Sunan o le sunshine. O lea whato a tau no mai New Zealand e le 5 minuti tanu ai. Sili le toi tari ulo na tunu o lo tāla pepelo e peo se i apuka. Ma toi whai e Peters o le mele ni ua whaingoa ina o le whatemu klasi. E le pe o le mele sa e masari ai. O le mele e toi tari ulo no tunu malo ngutu malo a. Sa whaari e te mai tai soa te iulo le Greens, Marama Davidson, o manatu whaari o Peters, e whataru a. Ta alonga le te mai tai te moe so i hop, sa te moe i le whawaino se tala angai ta alonga ni sila, le ta alonga malo le tau plenga Peritani e Skotelani, i le manu malo le pinau le tuunga te mai tai mor selau mita, i le pō manulu, ma le maulu le timu, i le Malaya Scotstown Stadium, sa te mo e le teine New Zealand sa sawa e te furu te smariva te se konen. Ma whatoi la loe i lana lama matatia sa whatuina are Oceania. Ma manu malo i te pine aua mua mua New Zealand ta alonga malo le taupulenga i lea tuunga. O se tuunga sa tau whao, ma manu malo i Amy Hunter engelani le pine siliva, e le sa sawa e te furu te smale iwa valu se konen. Ai maua e Tori Lewis o Australia le pine apa mea i le teime se furu te smale iwa. Te kone,
Ai o champino tunga wali ni sila Lewis and Claire Bert. Wa ya faria sa ato tola balon to tununga ilo na lele Manui Island ta aro ta longa maro tapulenga. Sa to manu malo ya Claire Bert fa pe mani Sila. Ile pine au na luo tu unga awali ile mai ayo na ye pui lan champino fasala mikam e munu mai le ile manu ye foi ona ye pui lan champino unga awali lusala mika butterfly ile luo asu tulwai ka ye lo ngoi le joni stila sa ngu lo man tonu ilo na le ile vasone wala atova ye Clebert ile tu unga awali lusala mika freestyle ile so munu tu unga au e o mai tem borapong o se furi tolu pine maua ni sila tolu auro fitsiniva ma li tolu apa mea. Richie Maunga o le aro ia neona toi tari o le lakapia ni sila maneno fora whare o leo. E la tari tolu telu sanga taru mai ona tu ua ele numero se furu mumuare o Blacks ni sila mo ia pania ta alain. E bena whirwhiri ele no fora o whare o leo o le awa Canterbury. Mo le toi latu ta alonga mumure ta amru sanga o whai tu malo ni sila NPC. E le ta alonga makilani e pola stonai. Wala tu ina ile faya on for Canterbury Alex Robertson se au pe malos ile talong mo pui ole la tu champini le o ye fa mo la to sina se va ngatelo tanga mata mo le la tu talong mo malai for le one New Zealand Stadium I kalestete o le fito to sanga sa ta ale mo onga de Crusaders o le fa fito for le now ni te ile au kalestete champino ta sanga super B. O le awa kala puli ki fau le tamal sanga la NRL Australia le Perth Pears wa kiri fa marcia nen swa fa longa ile talonga o le awa ya ti ele tusen fo e ele ma anga au fi mar captain o to sa moya pesta junior polo o to yo e mo se fe nga to sanga mare kala pum o le fe nga pesta sa mo fa ile va ngotala ale news.com o sai ni o pesta o fa ile sai ni ngatele o fa ye no fa ye the Bears ile tamari e tosulo tau sanga le o yer fa mo o foina o le ngata o lona te inga ai fa pina mari telero na malama ile ta alonga tala na le aso anga le si ma ia manu hielo waso Faiste fo fuanga ta pena ilo ainga mololonga tala no ilo ainga ile mea e fai pe asi tiele vai au ta folo fali tu au meta o ese no fuanga saunga lemu ma fa nga se afianga o lolonga o tuanai e fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo ainga tanga ia nei le Auckland Flood Viewer ale Auckland Council I lunga o upenga te whailangi o lo saunga lemu I taime o lolonga mamafa o lo o yo lava lima Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Oso Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou La boi amu so Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa usu ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fait faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiprera Avenue, Henderson. Mom, Dad, asea e te lua pisa so oi. E fe alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi o luma. O masini poka, ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
O ti ngalo ni fo. Fa va pene loi le papa toe dental. Ma fa o ngalo community services card. E se iai lo ni fo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi ni fo auroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai ile papa toe dental ile lua fitu valu fa valu tolu o. O le tua tosi tolu fitu lima Great South Road papa toe. Papa toe dental smile every day. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha maa venga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le autu leo le upo le poto le nei tae au whaita wina. Wata upo e tolu se fulu o le tusi o whata oto. O upu a kuru lea teri o iake. O le walo anga na whai atu ai le tangata ia Itielu. O Itielu a toa ma ukala. O au nei lava. E sili o na valea o au I tangata uma. E leia te au lea ta mai o tangata. Walea o au ina fo ia au I le poto. Wa ole loa fo ile poto I mea pa ia. Oi ea warwa ile langi matoi foifo. Oi ea wa fa poto ina le matangi ona lima. Oi ea wa fusi vai le ofu. Oi ea na fatu ina tulu inga uma lalolangi. Oi ea lo nengoa, oi fo ile ngoa lo natari ipe a fai wa eloa. O a fionga uma le atua, ua se a rio wa te a male o taota ia. O le tarita lava o ia ye fa tua ia te ia. Aua te fa popo se upu yana fionga. Ne ia o ia tu o ia te oe. Ona tau pepelo ina ai lea o oe. O me lua o le tua ia te oe. Aua e te fa fiti mai ai ia te au. Manua o te le ioti. O me fa tau va ama o pepelo. Ia fa mamao ia te au. Aua te tu mai ia te au le mativa po le mau oa. Ia e whawhanga mai a tau ina me ai e te tau mao. Ina ne i o matua maona. Ona o whawhiti lea ma o whapea. O ai e aleli. Ina ne i o mativa foi. Ma o ngaoi. Ma o tau fuaina. Le swafa o lo watua. A wata whale angan au nei lona li. Ina ne i whetu o ia ia te oe ma eno whasala. O iei le tupulanga i whetu o lo lātou tamaa. Ma lātou le whaamanuia I o lātou tina. A iele tupulanga whāte I lātou wa lātou mama. A ele I fufuru e sea o lātou ele. O iele tupulanga e whaasiasia na wā o lātou mata. Ma whaamaurunga ina o lātou la mata. O iei tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tui manu. E a ai e puapuanga tia ili nuu. A toa matangata ma te tiva. E toa lua fine o le aluka. O lo fai mai au mai. Au mai. E tolu me le maa ona. O me wha o le fai mai so ia. O le tuunga mau. O le manawa o le whanau. O le ele malie I vai. Ma le afi o le fai mai so ia. O mata wata wemulta maa. Ma ino no usu style tina. E salia ia o revolebanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea o whaingataa ia te au. O mea lawa e whā o te leiloa. O le ala o le aeto I le langi. O le ala o le ngata I lunga o le papa. O le ala o le waa te tonu o le sami.
ma le ala o le tane le taupou. O lo whaapea lava le ala o le whawhine muri lua wa ai o ia ma solo i lona ngutu o na whaapea nei le o ia wa au le whaise mereanga. O mea tolu wa whaanga te te inai le larolangi. O mea la vai wha na te le la vā ona sa ihai. O le au auna pe apule o ia. Ma le vale pe ama ona o ia e mea ai. O le whawhine ino sia pe ano whatane o ia. Ma le au auna whawhine pe aturi e sea e ia lona matai whawhine. O mea wha wala aiti le larolangi. Ai sili ona poto i lantou. O loi o le nuu e le malolosi ia. Ai sau nia i lantou a lantou mea ai le tausanga me vela. O se whanai o le nuu e le fita ia. Ai whai le papa o lantou whale. E le ise tupu i se a kerise. Ai o atu i lantou o vai na malava lantou au. O le pili e tango atu ona lima e iai foi o ia i maota o tupu. E tolu mea matangofi ona savavani. E wha foi mea uo wha matangofi. O le ona e malosi i manu mai wha. E le li liu foi o ia luma o se tasi. O le solo whanua, ma le otipoa, ma le tupu e le ai se tula i atu i ante ia. A whai wa e a mio whavalea. Ina wa e wha maulunga. A whai foi wa e manatu i se mele anga. Tua tu yelo lima i lo ngutu. A tatao swasusu. E maua i le swasusu toa. A o omi le isu. Wa sau wa le toto. A wha oso leita. Wa tupu ai le misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangeli. Oh
mana o ia o lo mana o He's All I Need fa mai ai le faita wina lo por poto le nei tai ao ina o luas fulfitu le wate ai le tu lai va mana to maria mai oe e le nei tai mo le tai ao mana Yesu mai o le la yo ina marulu ia vi ia le lo fo le tua tau tomo oe o le maru le tai ao ready sa mo tatu ia i le aso so o mara to aso le masina lona fitu o le tatu folonga o le lua fe lua se fulu ma le ono mara o le folonga manuia le atunu o lo e fa fonga i lunga Radio Samoa o lo ia i le fa asala launga e anga e le tautua le mapumaia o lo e fa fonga i le tala o lo fa matala e stangata ua mafatia ono le tulanga o iai ia le teleo o masini a talonga fai tupe o lo tele na mafatia i tātou casino ia maisi vaenga uma o le fai unga o le tala o lo e fa fonga na fa silanga o lo iai le tala fia ma le tala le lei i le tangata ua li liu ma le toe su ea selu mana i le selu mana i le mo e masini ta longa fai tupe ia ai ua li liu le to fa ma le utanga ua loto e sui se si awala manuela ai nga fifia nei tai mo le tai au fates mai ia sunga sa vao mele si o si pese o sui o mapu maia ta no fa tele ni so vaenga le ngata o maftianga e ta longa fai tupe ia mo le telefoni si vaenga nga i ta to ma fa mo manuia lea o tatu wainga ma tatu e kalesia ma tatu malong ia o le alu e o mi masingi ai fai selo mana i le mo tatu sa vao fa tai mole tai nei tai au ma rola versi fo manuia ia tai manuia pastor Tavai tai manuia fo i le kako tatu community. It's lovely to be here, Fafatai. Malo Fafatai tele, marulu kaya wa. Marulu. Le lei fa malo Fafatai o le o talatala ma fa manatu le tonu le tawa tele o le fa salonga le o lo lungo o tata Radio Samoa ne vai tai. Ai Fafatai wa o le tautua la le mapu maia o le te vai wa fai mapu sanga. Ia mo le mana I manuia mo lanto wa mafatia tele. Ia manga ukero o kako kupe I masing fai tupe. So o fasili. O le atonu ala winga o ta longa fai tupe. Fo lea I lungo tupe ngata fai langi. O ai fo o lo siri na mafatia ia maenga sa wa fa mon. So o lo tofi I le mako ngalwenga o le lived experience peer support. Because o kolus furu kausanga o fightinga le battle le I le problem gambling. Right. So o se mea o mana malama ke le eima nga kau wha le kongu fo ila oranga ma ainga ma se o whaangau. So online gambling is very dangerous. Le masini poka ia moa, there's plenty of pokie venues in South Auckland, unfortunately, not just South Auckland, all over New Zealand, but also I le casino, o inga anga a maka I le problem a kaika ia. Leo wa ka papole fo I mo papole mai fo I mapu mai I le online gambling. E mea ngara o ke papole ma ko fai keke fo I ngai ka maiki, ia poka kou fo I mākua I le nunga kaku kelfongi, because everyone has a phone now or a laptop. So we've got to be careful and keep an eye I ngai ka maiki. Poka kou fo ia e ka hauwhi le mere o le follow the online gambling. Whaalu fo I kaku se lengi. Ia, mahalo, waftai so wau. O ani whai longa po ni science e te loa I o le tangata o mawhatia fo le. Ai whapewhia fo o nā fo I o nei loa ainga ma o la ua I se tasi fo le. Ua whale tonu o tele nā lui masini talonga whai tupe. Ma hira fasili, whaftai ta vai. Rela whamatala ku signs and symptoms loke mana mai. Ai kako whai keke fo ia, we don't want to jump and judge because we're not too sure. But these are some definite signs for myself, vai kaiminga o gamble o le pepelo. For instance, e whasiri mai le ainga, pe whasiri mai le ko orua, po whesa aiai, po lewa le afiafi, lewa le po, nga promise aku e laku le lima, po leongo le afiafi, ia ai le pepelo aku, le wa ke ala sukasi, po le safulu lo par kasi. Longa lua,
wo gelenga ai ka alafu o le uma mai a wharkupe ai o fo isi second tier, third tier finance companies e kausa ili sa kupe e koe mo mai le kupe leo wha aru valea i le gamble and o ke whea ko le upu le valea not judging but it's almost like I hated myself kei menga o gamble ai o longa wha ia le mawhakia wha pia oh how stupid. But yeah, I've recovered and I'm doing really well tawai wo le koe gamble i ngā mea o masingi because e a maka se lua suru mangaka i ngā. E alua ia, e uma ia le kupela ka kongo le ako, uma le kupela kongo le skupe, ai uma foi koe borrow o lesi moe foi signs or symptoms, a wha peo se laifa ngā luenga malamalo si. Ai wa kele anga ka vidi mai ka haka e kara fukupe every week, then there's a problem. Right. Okay, so Val, tala noa, what sort of approach? O le ale tu ai ngā tala noa il tangata le masalo mia ua fie mene o tala o fai tupe ina ia awana ia whaina lona mafofau. Yeah. I whinga ka kere because ele longa fo ia ngā kaleika, the affected other. Yes. The affected other wo ki ngā le loko mau o le uma le pepelo mai le kākare e gamble or they're worried ai le mawhinga whamakala mai, but the way to help is not getting angry. I know sometimes it's hard because we're upset, but I fia sosoangi sesi po e masalo salo o le awala e karangoa iei, take them in private, somewhere privately in a room, ka karangoa iei, e se meo kupu, o le wo whaalima e ngā e ka alafu kupe, e le sisi o judging, but o ye se meo kupu ia oe. And also, when they do talk to you, sometimes we'll lie, and that's the truth from me now. Sometimes we tell a lie because we're scared, because we're worried. We're worried about people hating us, but it's important that when we approach someone, that we approach them with love and patience, try our hardest. It's hard sometimes, but if we can love it, sometimes they'll be able to admit there's a problem. I did hear you earlier, or share our experience you did go through. So, do you think, as I said, along of tupe o nao i tato, o la su finangalo, a la fo se vanga mfai on of Soswani, e niso tangata o lo o a fiel te mine. Yeah, my effort of a city because there is no way e le se pisingisi po se fe au sesi e le tupu e risngaka, and that's the honest truth. Right. But when we're in a family, when we're in a marriage, when we have children, we have responsibilities to look after our families. The thing I believe is that there's nothing wrong with gambling if you know how to limit. For instance, afa pe koki o e ka fa celebrates as fa ngau I Fortuna, for instance, and you go to gamble at Sky City. Perhaps you put away $50, e ka aro na masingi na ngā pō, ma ko e, ma fia ma ngai ainga mo wō. But is it right to keep carrying on fa auru umangi kupe ka kaunga kongi piri me whaakau mea ai? So we need to be careful. I still go to houses sometimes with my little sister. It's something we enjoy because it's maxed. It's limited to a certain amount of money. But should we be going every day if we know e reo lawara kupe e whaakungu le pantry, pe whaakungu le pusa aisa? So before ia ngō whea ko mua e kako community. No one is judging if you're going to gamble. If you play lotto, you play poker, you play some gambling things for fun, that's okay, but you need to be sure you're within your financial limits, your boundaries. Mana ia vanga mulil na fo lele. Ia wa tala noi vai ngai o tala fai tupea sau vau. Ia taru tala noi vai ngai fo lele o casino. Pokies, talonga pele peti foi lele ki fifi ka ko ia o le lotto, bingo, o le housey, ia mai si vai nga uma. Yeah, there's a lot of gambling methods, but we need to be careful. Like if I think about Tawai Sweepy, that doesn't involve money, and it's fun. I love Sweepy. So ngā o mai fo ia ngai loma kumako inga. Sometimes kako misa because it's competitive,
but at least it doesn't involve money. But like I said, there's nothing wrong with bingo. There's nothing wrong with fundraising. If we know that all the bills are paid, there's food in the cupboard, there's food in the fridge, and that we're not stressed financially because os kako fo se ako ngu fa maungi kele if so soangi kako ai nga fa lavalave. And so that's another secondary difficulty sometimes, or whālavalave. But if we know how to save a little bit of money, imagine if we're not gambling and we're actually saving money, then you'll be able to put some money for the whālavalave without stressing. Mana, okay, so bao, a whapeo o iese si o whaafonga mai le tātara noanga nei vāngo le taha fo le e mana o miesef so soani. O le a le telefoni e mwhare fso ta ele mapu mai ma whaaso atu ai mo ia le nei e mo sef so soani fo e whamura mone. I want to say, I saw here ngā amaka o Gamble Mawhale tonu. I reached out to another organisation, Pālangi i lo muso ke papole whapea, if I go to a Pacific organisation, that they'll know my business. But ole mapu maia, we're very confidential. That's where I work now. There's no judgment. So if you need help, be ge rosesi lo ainga ponga o wo, manga o misu tasoangi, vele le o valu salau, lua tasi, lua lua. O valu salau, lua tasi, lua. Or visit the Mapu Maia website. So bao, whaftai te lava mole, antara noanga nei tai au, whaftai mole whasoa, ia tūlanga e mawhai ona sui ai, ia seolanga o se tasi alo mawhatia i nei vaenga o tālo whai tupe. Yeah, whaftai te vai Manuel aso to our community. Tai lava, whaftai mole fore nei aso, ia, ole whantue aso bao, mele si osi pese, tara noanga male, whamoe moi, o mai whara nei aso. Wai whako no ngā masingi e li ai ma se mea o ngā e mau ai mō tātou. Ia pe ona whaasoa. Ia, tō ea sa wau nei tai au, tō mo ole Radio Samoa. Tia maa malpese aso le hanga. Se si la fine
tonu lava e toi ai sei si fainga tele awala le fili wana lepe tia lo ualo fafa amaoni malelato tau mafai etinga letele tala atanga ale mafai talulo ualo naule atu anatesi la fia meuma aluia oia solean use umano netausa pasa atonu lava e toi ai sei si fainga la 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 Tasilingoi betul. Amo. Au kilani saute. Sa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau sa ili, fili ma ave loa lau tāwani. Uale osa I fala bella uale lo le mea fai ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po si talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids I le ovalu se lau, 2545. Ovalu se lau, 2545. Tātou ia le vai taimana malu lua lo whaim whamanatu le atanu o ba ai le taavale. O le taavale ia le lei anto toa atala noa le lei anto toa le taavale whailon full service le taime tau na whail full service. E va ai le warrant of fitness, va ai sarukimu, va ai mo li, va ai pa o le taavale. Ia mga mia whaiska vale fau, malka ngō fiol pengsingi alo iai te mo umal te tua Tile World and Hotel Limited alo iai alo sa mo pera sunga Victor. Lau whata si mai mon tātu le poti nei taha Victor. Good morning uso, malon ngā lue. Ia, se whala lei, so kamangia rau sa sunga tawai nei sa pau. Ia, sa whata rafo I sa moro sa puinga, nei sa samaan pira matua, se sa saiwa sa pui mo sa malao ni kura tai au. Ito singa malu bua ni sa au tawai. Ala. Ia mala kuinga kai au ni singa tiki ko, ia la whawai pawidelo. Yes, sir. Ko ni kai au malu bu. Ia. Pe whapunga lor koko Samoa, o ialanga. Ala, ma Samoa. Maltale poti uso. Pasai lava tawai mo lau noa, e masa tira matua tamu te sini ia usuro ta vale, ma awane ngare atu e, so lima seni re tua seata usuro ta matua pamu I watasi,
dua tala tu balu makotiso dua tala fasu sini pangai nalo e por ka se si pro e ka kan tu satu follow lo moto utro sa valia ma tu keti LPC ye pento vio ros riba tala i va sene tu la so apa mu sini ya hai ma tu pare di sini palia lo sa isa di masolo isa makiko pero ku service lo service di fina matu tabare so smolunga lago dua isi smolunga pupa sopa loko interview pio ya kaso penon and thing pasine master sili eso no se chena tiene fale que lo sai so matu tabare so sili ida matu tabare apa se so sa tuai se mo se in la so tabare so sai matu fana pulang mo ama lo mo matu SUV di event ya ko ya po mana modify ya umafali sa Cambolunga dua ini sing umafali sian umasa upa no ko masapi yung sa pick up wa pera ngai to so sa yo tele mana pa isa tabari ya sa opisina ng mato tabari tumay ang ito na informasi no sen wala ba nang tudang wala rin mga finance ya hindi man mato number pwede over pa so do o so frani Ida masuk perpak ni dah kota, tapi sepuluh kota, kau tuai sekitar kita balik lima, kita sepuluh hari dua asap kerja hari dua masuk saya nak kita lah kemudian dua masuk sekitar. Jadi mungkin balik apa tu silang mau masuk sekitar, awak sepuluh saya nak cakap lagi sama, kalau boleh sama balik ambil sampai semua. Ya jadi memang masuk nomor. Hoy kita si soluto o se sostal so se tire la bata vai mrondo Victor Fafta mole potil nei taia moni faiva ole nei fo yaso ole na wa fa fonga tu tele il soswani ya ane fo yalo Samoa mo tato ya wale a fo e le mai le yolo sa si yalo lo fa fonga ne la tu ma wale tali le pe a tale no yalo Samoa nga lo fa yo soswani mo tato person ya Victor ya le sa fa fonga te fo ile tu lango ile tautua ya ana taia worno to limited pe ona yai e ina fa silanga amai al pesele so mana fa silanga lo yan tau nei taia yo ka ko fa dia mon ne strofi malo fa te tele o fe la va fa fonga nei taia down to no mota to no ta male ton fa fenga luenga no Facebook ma YouTube ro sa mo ta silime vitolo amo male fa mo ta si 1.1 pesele mo pati Say fa'amalu ay lo umafau Fa'amalu ay fo ilo tui nanau Malo utau wanau Safai oe mau o ananafi fo imale aso na yo inga fa mawala lo ele fa angalo afai telefia alo fa matau mafai afai fo ele ai pelea se itali mai wave pea oi iloanganga o oi funga fai mauanga sala peo se avenga ua mamafa ilo ne yolanga sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell
to me, my love. Oh, I fight for Itali mai Ua vea plea o ilo uanganga O puna fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo unei o langa Peo se avenga ua mamafa Ilo unei o langa Ilo unei o langa Ai whawhawambali nei tai ao lo o tausa I lise ta vale mo o e male ainga. Nā whamanatu I atu o Enterprise Motor Group I manuka o lau whata vale na kwa I whamoi mo I nā re lātu tautua. O le te lei o ta vale batango fie whainai whiwhiri mai ai. Ia o te le fo I ulpso swani al au whainga ruenga mo oe. Ia mosta vale tala whainga le mo oe male ainga. So mana ia la ai avanona e swani le o le lātu tuatusi. Lima se lau ono su fitu Great South Road I Manukau. E whaifona asia si lunga lātu penga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Olo e whaima lātu telefoni le se tongi. O varse lau lima o lua tolu wha. O varse lau lima o lua tolu wha. E whaila walau e o wala mana whaina so ta iai. Olo e alo Samoa. E whaina tala no iai le tātunga ngana Samoa. Ia ma sa I le sau ta vale. So Enterprise Motor Group I Manukau. Mantuala tu atu si lima o fitu Great South Road I Manukau. Sa ili, filifili. Ia ma aveloa. Ia lau ta vale. Manatua e toia o nei matai ao tātu pa uwha pitole whaia mō tātu tusi wharupenga nei e lua o le songa ma le vau filifili. Mantua fo na tisi le fia na amata mai o na whatau tusi lea o le fitus fultala na whatau wai ai o leo wa atoa nei le tolu ewa yaso arvaya ao toila o nei matai ao uma lorka ko special e whai limas furu songa limas furu vau filifili ai e ona e manatua e na o le official of Radio Samoa e te mo il tatu tusi na lua e te mo o le official Radio Samoa numero tolu pa tolu fulona Hobble Avenue I Manukau. Ma fai foi on balawane lua no lua tasilima I tolu ia monisa fam talanga balawane te foni na monisa fam talanga lua no lua tasilima I tolu ia petanga ia ne shop radiosamoa.co.nz e fai ia sa woka na te famanatu lai ate oi o le tele o e fo I ole o alanga upu ia ma me ta wal tatunga ngana malanga no Samoa te mo tono tatu tusie lua ia koe o nge makai au ia o koe foi le kako kau masangi ia so ngawa isi fir kako kwakusi numele tolu pa tolu sfuro no Hobble Avenue ia po le telefoni lua tasi lima I tolu lua tasi lima I tolu so nisi nau fasil silanga nei tai au ia wo mai fo mal taimi a mai lo awatu lo lima ta o fatu fa ta malo ta na mo le stofi fa te tele lau tala malo tapa inga Alau whaafonga anga manu e te level nei aso tō ona ni tamai meni. God bless, tō whase fua.
Tarani me out here, New Zealand. O se tina to ono le whanau o whastalaina le waru masina o le whastalanga tūri le whale. Te luairon tāpai no se lau iwas furua whetala o tupe whala whonga tue whawhoi. Office o sani mo ainga po Families Tax Credit. Mai tupe o whai aile matanga rungo tupe whala whonga po le Inland Revenue. Ilea ia. Wala solua. Sa tautino e se sangi Rosalie Filoa i le monio morianga i le whangoi tupe whala whonga. Matula i e lumo le whamstonga whai tūmaro e Manukau i au kira ni sautia morelo wina o le whastalanga. I runga atua rea varu masino le whastalanga i tūri le whale. Sa whastalanga fo i a Filoa i leisi ona masina wha o popo i ni tūtunga i le mai ai o na tūli o le whastalanga i le whale. O tupe tongi whala whonga tue whafo i mo ainga. O tupe tongi e o foina oniso sani mo ainga e maolo lalo tupe maua e iei whanau. I lalo ane mani sfuruwaru to sanga o mātua. I le whaatana no anga mani matanga rongo tupe whala whonga. Sa tautino e Filoa. Sa eilo ina lava sa le taona i maua nei tupe tongi. Ma o ia tupe sa whaonga ina tupe whaalu i astakasi ma pili tau i a tean. Ai o ilea. O le li pacho feo ingo tanta whemarangai. Sa whailoa e tusa ma le whaalua se fulu. O na malanga e tunu i whafu malona a inga mai le lua afe lima i le lua afe ma le lua whawha. Whaaria de matanga ruanga o tupe o la whonga. Sa whai poipoi a whiloa i le lua afe sutasi. Mai to ono le la whanau malona to lua. Ai le teimi sa telefonia i le ofisa o la whonga i le lua afe lima. Sa whaaria e whiloa i le son to lua. Sa e tapa aina mai mai mau ai tuperutongi a to tuperutongi fa ala fonga to fa foi mo ainga mo le matua ino fototasi mo le fitu to sanga ba le rua survalu le rua fi ma le rua fa e fa mau monga ma le ofisa o tupe fa ala fonga sa fa ai sa mau e filone tuperutongi mo fa tumu le pepa fa tumu lona ya ine tuperutongi to sanga tasi ma ye fa tumuina ele ai ma se tutongi mau ala na paanga. O swinga de por kalame o ngaro fa vai temi por recognize the seasonal employment por RSE. O la tu ina se fama ni non ai por finga luenga ma fa to anga ma so swani ai tanga te finga luenga. Pe ona fali ai.
ele whaara butonga whātoanga la au aina mala atu tō. Whaari ele whainga malo, swing o tūla whono le a whakavari le isi roto sanga. E au whiaire maro si atu manino tūlanga o whale no whaitinga te whainga runga whaavai teimi. Ma tele te fōs te tūna inga o la la tu moa. E whasui e whare whainga runga. Ma whātoanga i ngā ruru e, au iei New Zealand e i lalo le pōn kalame. E leo toe mamao e mawhai e tangata whainga runga o tā sanga mō vise pui al whapolonga ino tangata e malanga mai ai. E whātanga i lātou e mamotu ai a lātou kone kalate sa malanga mai ai. Ai no foi pere tulu more umio tula i leona masina. Whaari el tamatai minister o whemalanga inga Erica Stanford. O isi swing o la taula i aere whawhaingo fie ino tu petipi o la whonga, a o whao popoina le taimi o le taula leo company. E whaia whati te inga le lei, mo le o tula vai leono tau sanga. Whaari aere whaarabutonga le horticulture New Zealand, o le swing o la tu iti te ele tau sio tu la whono e le tala whenga iai. Mo whare whainga ruanga e whaatua tuaina. Whaari el tamatai o visa Philly Kate Scott. O nei swinga o le a whaingo fia mo tangata whainga ruanga e malamala mai ma whola wain. Whaaria le li whai whātoanga o la au aina Somalia Paul Painter le pule au fo el kamparia le Yummy Fruit. O nei swinga o le a lai titi tuaini whainga tā o tau singa mo whai whātoanga. O le mea ono le Samuel Fee la papaa ua tu lava o latu ave tangata i Wellington e tu latu i lau papa whasalanga te tonu o le tālanga. O le tūlanga o na wāmataina nei e whaarabutonga o mea o le Aotearoa po le Animals Aotearoa. I se tālasanga te te e whaasai whatoanga fee. O le whaarabutonga mo sosori wa latu whaonga ina ma le loia lau papa whasalanga. A wā o fee, wa lau lo te le apatu e short time tangata. E bera whaaria e le tamatai whatonu Mariana McDonald. Whaaria McDonald o fee o ni mea o la mata ina tele. Kei toru whatu. E lan moana le toto, e iei mawhawhau e moe mitai. Toi mawhai, ona tū whātasia ini paso. O le whaarabuntonga u whapaanga ma le whelau fitu o whaarabuntonga i atunu e fitu malilima, i le awina te se tusi vaenga whaupwhai umeni sila. E tāpai la tō e muri ta ia tau tinonga, i le whaasaino whaatoanga e whawhai le lei whee. O whaatoanga o whee, le sami ere o whai eni utila nei. Ai o le lua fe maluru furulua sa tauia i le malo i le tasile miliona tala i le University of Pelani e whaia e ese sa i le linga i le AITia. Wharia McDonald, o lo i ese ava noe a veaini sila matunu u e mua i le rolange whaasa i le whaia o whaatoanga whee. Ma ia tā oai, i le ani ma se awala e whaia ini whaatoanga whee i le rolange. Ai pōre tamateina e unolea, ma le onga ni a whianga e a whianga. Wa ni meola e feola tai to tasi ai a to fa te sia de tono ni tani te tele se tu ai ngo si o mianga ni fa toanga e foi ona le fia to mo wa ia tu vale ma e ta o foi o parti le Greens Labour ma le Animal Trusts e fa lang loina le tapu ai o lo fa te tali parti pe lang loina le tu ta sanga o te so fo le tu ina tu ai le ta sanga par menne ai le living star le vasam fa ma favor Shane Jones. Ai te e non fari ai sono manatu. O sa ile le lo fari ai so tanga ma le risa tu ia le fai o fa mata fa tu bevesi ni anga se loa. Ta ma wai ni te singo niato se fana fa militari, ma se fana la titi o yani pulu tonu o le potumoi. O tai den hall, o lo fa solo na fa snow fa tu malo in Monaco yo kina ni saute. Vesa tua ia na whaamata uina le whasote o ta maiti, ma le au whainga runga i kolisi i Waihuku, ma Rutherford. Ma whaaleanga e pe whata ma ia i ofisole o leo e lua, ma no whanga o le pārmene. O lo mori o fo i le umiaino se la au malosi ma ni pomu whapapapo explosives, ma le umiaino ni tai re te rieina. O re morianga e ma fua mai spesifing o se manifesto, sa tu ia le tu whaina ho e le tai au le silsuma le lua mati, i le teo sanga te ruai. O lo whaakitia umai hoa, i nei morianga. O le rilo leo sa te iulu le whaaria ina leo ia vaenga sa maua Detective Constable Daniel McKenzie. Sa tūlai whaamsnonga anafi e whaamatala ina i lea so eino se whale i Mangere East, ma se whaatoanga tele Waihuku. E awhia i mea sa maua le tuatu si Mangere, i se telefoni whea vea i o tā ai se pepa i le tau me aipore tinfoil, i te tono se posa. I le whaatoanga Waihuku, sa mawai se leo se tustisingo se ata mo se whanore tu ai ngole AR-15
assault rifle. I te tonu le potu mo e pe ona sa longo ina I latou o ho e ona ina. O le tu ai ngo fana o fasa ina New Zealand. O le tu ai ngo fana le sa fa ngai le ri pa tu fa le love this house fa ia fa le te talong salemi I ka le steke le wa smriva. Sa mawai foi ma te whanai whai ma pamu po le pump action shotgun wa utui po le whana I lalo le moanga ma rivas ma leono o po le whana. O se puso I eini po le whana e luka rau limas folu sa mawa foi te tonu le potu malo. Wow. Sa whai ani le whonga ina ina le minsta le vai whafo wa wasa ma e Winston Peters fa sanga I whai pula le pati le Green Lawrence Sunan I le whalefono I le whai ai to e whairo na tunu. O Sunan sa whanau Tianjin is China. Ai wano whani New Zealand te rumai le awhi salau Ivas for wha. Tai longa na whita iai ma le ina I nao wha upunga wha manu o loto mai a Peters I laso na nothing. Te luai tau whai whai le taimo le a asa le lau ngā Peters. Sa whai eri tua I ngā Peters I le tūlanga sa ngā whai le whai ngā malo momo atu ma le pipisi o le COVID I sumarilima. A sumariva I le taimi sa wha au la vea Sunan. E sa tari e Peters I luni whamatalanga sa ia whawhatuina ma ia whaingoai Sunan o le sunshine. O lea whatu a tauno mai New Zealand e le 5 minuti tanu ai. Sili le toe tari ulo na tunu o lo tala pepelo e peo se ia puka. Ma toe whai e Peters o le mele ni wa whaingoina o le whatemokrasi. E le pe o le mele sa masari ai. O le mele e toe tari ulo lo tunu malo ngutu malmaloa. Sa whaari e te mai tai soa te iulo le Greens, Marama Davidson, o manatu whaari o Peters, e whataru wā. Ta alonga le te mai tai te moe Zoe Hawks, sa te moe le whawaino se tala angai ta alonga New Zealand, ta alonga malo le tau plenga Peritania Scotland, I le manu malo le pinau le tuunga te mai tai morselo mita. I le pō manulu, ma le maulu le timo, I le Malaya Scottstown Stadium, sa te mo e le teine New Zealand sa tawa e te furu te smariva tol se konen. Ma whatoi la loe I lana lama matatia sa whatuina are Oceania. Ma manu malo I te pine aua mua mua New Zealand ta alonga malo le taupulenga I lea tuunga. O se tuunga sa tau whao, ma manu malo I Amy Hunter engelani le pine siliva, e le sa tawa e te furu te smale iwa balu se konen. Ai maua Tori Lewis o Australia le pine apa mea I le teime se furu te smale iwa. Te kone. Ai o le champino le tūnga awali a New Zealand Lewis and Claire Burt. Wa ia wharia sa ato o tōna malon te tununga I lona lelea Manui Island ta aro I ta alonga malo le tāpulenga. Sa toi manu malo ia Claire Burt whapea New Zealand. I le pine au na lua tūnga awali. I le mai ai o na ia pui puialan champino le whasala mita. E muni mai lea I le Manui a whai o na ia pui puialan champino le tūnga awali lusala mita butterfly. I le lua aso te luai. Ka ia long wai le Johnny Stila sa ngungu lawan te tonu I lona le lei, I le vasto nei. O le atau wā ia Clebert, I le tūnga au le lusalau mita freestyle, I le asa muli o tūnga au. E o mai le te borapong, o se furi tolu pine maua ni sila, tolu auro fitsaniva, ma le tolu apa mea. Richie Maunga o le alo ia neona toi tari o le lakapia New Zealand ma le no fora whare o leo. E la teri tol tau sanga taru mai ona tu ua e numero se furu mumuare All Blacks ni sila mo ia pani te aloain. E bena whirwhiri e na fōle au whale o leo o le awa Canterbury. Mo le toi latu ta alonga mo le ta sanga au whai tu malo ni sila NPC. I le ta alonga mau kilani e pora stonai. O le atu inai I le whai aonga fōa Canterbury, Alex Robertson. Se au penga malos, I le ta alonga mo le pui o le latu Champini. Le o ia le wha mo le ato sina I se vanga telo tangata mata. Mo le latu ta alonga mo le malai fōa le One New Zealand Stadium I Kalaestete. O le fito tau sanga sa ta aloe maunga le Crusaders. O le wha fito fōa le nao ni te ia le au Kalaestete e Champino ta masanga Super B. O le awa le karapuli ki fōa le ta masanga le NRL Australia le Perth Pears. Wa ki le wha marusia ne insua whai ronga I le ta alonga. O le awa ia ti eri tusan fōa. E ere maanga au fiai ma le kapteni o le tosa moia pesta Junior Polo. O io e mo se whenga inga rua to sanga ma le kalapu. O le whenga inga pesta sa mua whairo le vaengo tala ale news.com. O le saini o pesta o whairo e saini nga tele o mwhai e na whai ere Bears. I le tamari e tosu lo tau sanga. Le o ere wha moe moe o whoina. O le ngata o lana te inga, ai whapina ma le tele rona malama, I le ta alonga, tala na le aso anga le leisi ma ia manuhi alo waso.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. So, did you hear about Christian and his king? Hey? It's not what I heard. Hey, what happened? Oh, so I heard his king was like, she was drinking in there. She was out at the club with someone else want to see. So they're on this to you. These guys think they're all that TV. Don't shame. That's what he gets. Eta umaikiatea utala atangata autilitali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea mofalalo maefa alongo wa ovalo faika so tell the people about the lies you heard. I try to tell you but you never learn. Fokuanga maokolinga awako kefabinga kuuloli mimika awa ekeika eva maile musika eta umaikiatea utala atangata auteletali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea eta umaikiatea utala atangata auteletali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea. Did you see what she was wearing? What was she wearing? Not even. What do you mean? Oh my gosh, who does that with her? Gross. No, that's disgusting. Yuck. What's she at? What do you think she's doing? I have no idea. I'm not with her. Oh, hell no. Right, sis. Come on. That's it. It don't matter what they say, cause they will never understand. There's always that one person talking about my man. They be tripping, saying this and that, but we don't listen. So we paying them no mind. My baby, we just on that grind. Oh, you can take your negativity about it here. Only got room for positivity, that's all I hear. And need to get me through this night I have with you. Nakuuloli mimika, awa ekeika, ever maile musika. Eta umaikiatea utala atangata auteletali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea eta umaikiatea utala atangata auteletali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea. Eta umaikiatea utala atangata auteletali tonu awaulo walufa eta umapaye pale angaleta mafutanga aulo walufa mo wetu maupea. Malo lava o le soifua, tulona le paia o le whaatafafa. Le ni walupe tu i le tula, o le nei so ua mawalunga. Wa paia lunga, wa paia lalo, wa paia fale, wa paia whaifafo. O aina ilu talo, e te te whiloa i fia i le aso. Ua sau o le vaana tiu, tau mai i le vaana tau. A o loo mamau pelango, o le vaana tu afulau. Whaafetai mo le mana vaola, whaafetai mo le nei aso fo. Whaafetai mo lau uku fola, whaimatai ala mo i tatou. Whaafetai mo le nei mafutanga, wa e tai tasi mai. Wa fuli whao nei vaa o mala, o luma o nu ua whilo ai. O ama whaafetai, tasi lawa le e te tau i ai. O ama whaafetai, tato tau whai pati mai. O ama whaafetai, tasi
riso e no me ai ana la e ai. A tātou te pai tua, ia soa o tā vala valai. Le mata o tia o lo tātou atua, le nei tātou te tapu ai ai. O aso tai tasi lava mea ai vai inu wana fōa i mai. Lava se lini fia mea tō tino uma wana tufa mai. Mea wana tā pēna ina mea ese e te fia i ai. Au o mai le litango lima ai, ngā mau o te tua i ai. Au o mai le mawhati, wana wha mawhana whana mai. Whainga tau wata le ngā whati, wana wha malama lama mai. Wai sauni a manui, pei ona e wheta lai. A whai e te whaatasi mai, lea i se mea o te le mawhai. O a mau whawhatai, tasi lama le e te tau i ai. O a mau whawhatai, tato tau whai pati mai. O a mau whawhatai, tasi lama le e te tau i ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea i au na la e ai. Whaawhetai mo leo la mativa, ua tatu mawawa no ia o a onga. Whaawhetai mo leo la polonga, ua tatu mawai o le sao la tonga. O leo la wha maua lunga, ua tatu mawai le luta maua lalo. Whaawhetai mo sasi uma, ua tatu maua tonu e le mea e sao. Pasi na wai lau tuluma, tāle ni sa tau wao ao. Lea so sa tu i lea tu, le ni watali mai o tamana o. Ese i tātou whapoi whatasi ona viingo. O awa whawhetai, tasi lama le e te tau i ai. O awa whawhetai, tātou tau whai pati mai. O awa whawhetai, tasi lama le e te tau i ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea i au na la e ai. O awa whawhetai, tasi lama le e te tau i ai. O awa whawhetai, tātou tau whai pati mai. O awa whawhetai, tasi lama le e te tau i ai. E nao Yesu ke riso, e ono mea i au na la e ai. Lau nei tau langa whaawhetai, o lo alo whamai. Whai e ia umata mawhai.